First 3 verses. మలాకి 3వ అధ్యాయము మొదటి 3 వాక్యములు. இதோ என் தூதனை அனுப்புகிறேன், அவன் எனக்கு முன்பாக போய் வழியை ஆயத்தம் பண்ணுவான். அப்பொழுது நீங்கள் தேடுகிற ஆண்டவரும் நீங்கள் விரும்புகிற உடன்படிக்கையின் தூதனுமானவர் தம்முடைய ஆலயத்துக்கு தீவிரமாய் வருவார். இதோ வருகிறார் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ஆனாலும் அவர் வரும் நாளை சகிப்பவன் யார்? அவர் வெளிப்படுகையில் நிலை நிற்பவன் யார்? அவர் புடமிடுகிறவனுடைய அக்கினியை போலவும் வண்ணாருடைய சவுக்காரத்தை போலவும் இருப்பார். அவர் உட்கார்ந்து வெள்ளியை புடமிட்டு சுத்திகரித்து கொண்டிருப்பார். அவர் லேவியின் புத்திரரை சுத்திகரித்து அவர்கள் கர்த்தருடையவர்களாய் இருக்கும்படிக்கும் நீதியாய் காணிக்கையை செலுத்தும்படிக்கும் அவர்களை பொன்னை போலவும் வெள்ளியை போலவும் புடமிடுவார். Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me. And the Lord whom ye seek shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant whom ye delight in. Behold, he shall come, said the Lord of hosts. But who may abide the day of his coming? Or who shall stand when he appeareth? For he is like a refiner's fire, and like fuller's soap. And he shall sit as a refiner and purifier of silver. And he shall purify the sons of Levi, and purge them as gold and silver, that they may offer unto the Lord an offering in righteousness. ఇదిగో నాకు ముందుగా మార్గము సిద్ధపరచుటకై నేను నా దూతని పంపుచున్నాను. మీరు వెదకుచున్న ప్రభు అనగా మీరు కోరు నిబంధన దూత తన ఆలయమునకు హఠాత్తుగా వచ్చును. ఇదిగో ఆయన వచ్చుచున్నాడని సైన్యములకు అధిపతిగా యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. అయితే ఆయన వచ్చు దినమును ఎవరు సహింపగలరు? ఆయన అగుపడుగా ఎవరు ఓర్వగలరు? ఆయన కంసాలి అగ్ని వంటి వాడు, చాకలివాని సబ్బు వంటి వాడు, వెండిని శోధించి నిర్మలము చేయువాడైనట్లు కూర్చుని ఉండును. లేవీయులు నీతిని అనుసరించి యెహోవాకు నైవేద్యములు చేయునట్లు வெண்டி பங்காரமுలను నిర్మలము చేయు రీతిని ఆయన వారిని నిర్మలంగా చేయును. வசனங்கள் மூலமா இன்றைக்கு கர்த்தர் நம்மோடு இடைப்பட்டு பேசும்படியாய் நாம் போராடி ஜெபம் பண்ணுவோம். For the Lord to deal with us and speak to us through these verses, shall we all strive and pray? నేడు ఈ వాక్యం ద్వారా ప్రభువు మనతో వివరించి మాట్లాడలాగున పోరాడి ప్రార్థించుదాము. ஜெபம் பண்ணுவோம், சத்தமா ஜெபம் பண்ணுவோம். ஆமே. பிரியமானவர்களே, இன்றைக்கு ஒரு நல்ல நாள். நாம் ஆண்டவரை ஆராதிக்கும்படியாக இங்கே கடந்து வந்திருக்கிறோம். Beloved ones, today is a good day and we all have come here to worship God. ఈ రోజు శుభదినం గనుక అందరూ దేవుణ్ణి ఆరాధించుటకు మనం వచ్చినాము. நமக்கு எல்லா நாட்களும் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற எல்லா நாட்களும் நல்ல நாட்கள் தான். All the days God has given us are good days indeed. దేవుడు సృష్టించిన అన్ని దినములు మనకి మంచి దినములే. ஆனாலும் இயேசு பிறந்த இந்த நாளை ஆராதிக்கும்படியாக ஒரு பிறப்பை ஆராதிக்கும்படியாக நாம் இங்கு கடந்து வந்திருக்கிறோம். But today we have come here to worship Jesus on the day of his birth. అయితే యేసు జన్మించిన ఈ యొక్క దినమును మనం ఆరాధించుటకు వచ్చినాము. நம்முடைய ஆண்டவரை நாம் இரவும் பகலும் எப்பொழுதும் ஆராதிக்க வேண்டும். We have to worship God all the time, both night and day. మన దేవుణ్ణి మనం ఎల్లప్పుడూ రాత్రి పగలు ఎల్లప్పుడూ ఆరాధించవలెను. இடைவிடாமல் நாம் அவரை ஆராதிக்க வேண்டும். We have to worship him without ceasing. ఎడతెగకుండా మనం ఆయన ఆరాధించవలెను. యేసు பிறந்ததை குறித்து அவர் வருகையை குறித்து இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. It is mentioned here about the birth of the Lord Jesus Christ. ఇక్కడ యేసు యొక్క జననం గురించి రాయబడుచున్నది. యేసు முதலாவது அவர் தன்னை தாழ்த்தி கொண்டு அவர் தாழ்மையான இடத்திலே வந்து பிறந்தார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். We find that Jesus humbled himself and took birth in a very lowly place. యేసు తన్ను తగ్గించుకొని ఒక తగ్గింపు గల స్థలంలో ఆయన జన్మించారని చూస్తున్నాము. బెత్లెహేమ్ என்பது ஒரு பெரிய பட்டணம் அல்ல, ஒரு கிராமம். Bethlehem is not a great city, it's a village. బెత్లెహేమ్ అనేది గొప్ప పట్టణం కాదు కానీ అది చిన్న గ్రామం అయి ఉంటుంది. இடத்திலே வந்து அவர் பிறந்தார் என்று நாம் வேதத்திலே படிக்கிறோம். We read in the word of God that he came down to a very humble place and was born there. తగ్గింపు కలిగిన స్థలంలోకి వచ్చి ఆయన జన్మించిరని మనం చూస్తున్నాము. நாமும் கூட அப்படியாய் நம்மை தாழ்த்த வேண்டும்.
we also need to humble ourselves in the same manner. మనం కూడా ఇలాగనే మనల్ని మనము తగ్గించుకొనవలెను. தாழ்மையான இடத்திலே வந்து நம்மை தாழ்த்த வேண்டும். We have to come to a humble place and humble ourselves. తగ్గింపగల స్థలమునకు వచ్చి మనల్ని తగ్గించుకొనవలెను. இந்த தாழ்மையான இடத்திலே வளருகிற லீலி புஷ்பமானது அந்த தூண்களின் உச்சியிலே செதுக்கப்பட்டது போல நாம் மாறுவதற்கு நாம் தாழ்மையான இடத்திலே வந்து நம்மை தாழ்த்த வேண்டும். The lilies which are found in the valleys in a very low place are found exalted to the heights of the chapiter being carved there. So if we should come to such a state, we also have to come to a humble place and humble ourselves. లోయల్లో పుట్టు పద్మం వల్లే ఆ యొక్క పుష్పం వల్లే మనం తగ్గింపగలిగిన స్థలంలో మనం జీవించవలెను. நாம் உயர்த்தப்பட வேண்டுமானால் அப்படி நம்மை தாழ்த்த வேண்டும். If we have to be exalted, we have to humble ourselves in this manner. మనం హెచ్చించబడవాలంటే ఇటువంటి తగ్గింపగలిగిన స్థలంలోనే మనం ఉండవలేను. அவர் பிதாவுக்கு சமமாய் இருந்தவர். He was equal to the Father. ఆయన తండ్రికి సమానంగా ఉండిరి. அவர் நம்மை தனக்கென்று எடுத்துக்கொள்ளும்படியாக அவர் பிதாவை விட்டு உலகத்துக்கு வந்தார். He came to the world leaving the Father so that he might make us his. మన యొక్క దారిద్రతను ఆయన తీసుకుంటకు ఆయన తండ్రిని విడిచి వచ్చిరి. அவருக்கு உதவியாக இருந்த எல்லா தூதர்களையும் விட்டு அவர் உலகத்துக்கு வந்தார். He left all the angels who were assisting him and came to the world. ఆయనకు సహాయంగా ఉన్న దూతలందరినీ విడిచిపెట్టి ఆయన ఈ లోకముకు వచ్చిరి. அவருடைய மகிமையை விட்டு அவர் உலகத்துக்கு வந்தார். He came to the world forsaking his glory. ఆయన తన మహిమను విడిచి ఈ లోకముకు వచ్చిరి. அவர் தன்னுடைய ஆளுகையை விட்டு அவர் உலகத்துக்கு வந்தார். He came to the world forsaking his dominion. ఆయన తన ఏలుబడిని విడిచి ఈ లోకముకు వచ్చిరి. அப்படியாய் அவர் உலகத்தில் வந்து அவர் ஒரு தன்னை தாழ்த்தினார். In this manner he came to the world and humbled himself. అలాగనే ఆయన ఈ లోకముకు వచ్చి తను తాను తగ్గించుకునిరి. தேவன் மனுஷனானார் என்று கூறுவது ஒரு மனுஷன் ஒரு புழுவை போல மாறுவதை காட்டுகிறது. God became man speaks of the experience of a man becoming like a worm. దేవుడు మనుషుడిగా మరి ఆ యొక్క మనుషుడు ఒక పురుగుగా మారుచున్నారు. ஒரு பெரிய மனிதன் ஒரு புழுவை போல மாறுகிறதை அது காட்டுகிறது. It shows a great man becoming a worm. ఒక గొప్ప వ్యక్తి పురుగుగా మారుట చూచున్నాము. அன்றைக்கு இருந்த முழு உலகத்தையும் ஆட்சி செய்த நேபுகாத்நேச்சர் அவன் புல்லை மேய்ந்தானே அதே போன்று தன்னை மாற்றிக்கொண்டு தன்னை தாழ்த்துவதை இது காட்டுகிறது. Nebuchadnezzar, who was a great emperor of those days and ruled over the world, became a man who was eating grass. So in the same manner it shows a man humbling himself to that extent. ఆ యొక్క రోజుల్లో సర్వలోకమును ఏలుబడి చేయించినటువంటి ఆ యొక్క నెబుకద్నెజరు ఇంకా గడ్డి మేయిచి ఉండెను. ఆ తగ్గింపగలిగినటువంటి స్థలంలోకి వచ్చి మనం తగ్గించుకునవలేను. ஒரு மனிதன் தன்னை தாழ்த்துவது பெருசல்ல, தாழ்மையான இடத்திலே வந்து அவன் தன்னை தாழ்த்த வேண்டும். A man humbling himself is not something great. He has to come to a humble place and there he has to humble himself. ఒక వ్యక్తి తగ్గించుకుంటే గొప్పతనం కాదు కానీ తగ్గింపగలిగిన స్థలంలోకి వచ్చి తగ్గించుకునవలేను. యేసునుடைய பிறப்புக்கு अनेक காரணங்கள் உண்டு. There are many reasons for the birth of Jesus. యేసు యొక్క జన్మకు అనేక కారణములు ఉన్నవి. முதலாவதாக அவர் பாவிகளை ரட்சிக்கும்படியாக அவர் உலகத்திலே வந்தார். First of all, he came into the world to save sinners. మొదటగా ఆయన పాపులను రక్షించుటకు ఈ లోకమునకు వచ్చిరి. 1 தீமோத்தேயு 1வது அதிகாரம் 14வது வசனத்திலே அப்படி படிக்கிறோம். That's what we read from 1 Timothy chapter 1 and verse 15. మొదటి తిమోతి 1వ అధ్యాయము 15వ వాక్యం. பாவிகளை ரட்சிக்க கிறிஸ்து இயேசு உலகத்தில் வந்தார் என்கிற வார்த்தை உண்மையும் எல்லா அங்கீகரிப்புக்கும் பாத்திரமுமானது. அவர்களில் பிரதான பாவி நான். பாவிகளை ரட்சிக்க கிறிஸ்து இயேசு உலகத்தில் வந்தார். Christ Jesus came into the world to save sinners. పాపులను రక్షించుటకు క్రీస్తు యేసు లోకమునకు వచ్చెను. நாம் எல்லாரும் பாவிகளாக இருந்தோம். All of us are sinners. మనమందరం పాపులుగా ఉంటిమి. அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு அந்நியராக இருந்தோம். We were strangers to his kingdom. ఆయన రాజ్యమునకు అన్యులుగా ఉంటిమి. நாம் தேவனுக்கு
அவருக்கு சத்துருக்களா இருந்தோம். We were enemies to God. దేవునికి మనం శత్రులుగా ఉంటిమి. அவரோடு கூட நம்மை சேர்த்து கொள்ளும்படியாக ஐக்கியப்படுத்தும்படியாக அவர் இந்த உலகத்திலே மனுஷனாக அவர் உலகத்திலே வந்தார். He came into this world in human form in order to gather us or to join us to himself. ఆయనతో కూడా ఐక్యపరచుటకు ఆయన యొక్క లోకమునకు వచ్చిరి. இரட்சண்ய கொம்பாக அவர் உலகத்துக்கு வந்தார். He came into this world as the horn of salvation. రక్షణ శృంగముగా ఆయన ఈ లోకమునకు వచ్చిరి. மாட்டுக்கு கொம்பு எதற்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது? Why is the ox given a horn? ఎద్దుకు కొమ్ములు ఎందుకు ఇవ్వబడును? பிரியமானவர்களே, அவைகளால் அது தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியாக. That is for its own defense. అది తన్ను తాను కాపాడుకొనుటకు. கொம்பு இல்லாவிட்டால் அதை மற்ற மிருகங்கள் கொன்று போடும். If it does not have a horn, other animals would kill it. దానికి కొమ్ములు లేనట్లయితే మిగిలిన జంతువులు దాన్ని చంపివేయును. பிரியமானவர்களே, நமக்கு கொம்பு கொடுக்கவில்லை, ஆனால் அவர் கொம்பாக, இரட்சண்ய கொம்பாக நமக்காக அவர் இந்த உலகத்திலே வந்தார். We have not been given a horn, but he came into this world as the horn of salvation for our sake. ఆయన మనకు కొమ్ములు ఇవ్వలేదు కానీ ఆయన రక్షణ శృంగంగా ఆయన ఈ లోకంలో మన కొరకు వచ్చిరి. எனவே நம்மை முட்டி துரத்துகிற ஒன்றுக்கு நாம் பயப்பட வேண்டியதில்லை. Therefore there is no need for us to be afraid of anything which butts us or chases us. కావున ఈ పొడిచే దేనికి మనము భయపడకూడదు. உங்களில் யாராவது பயந்து கொண்டிருக்கிறீர்களா? Is anyone here afraid? మీలో ఎవరైనా ఇక్కడ భయపడుచున్నారా? நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம். You should not be afraid. మీరు భయపడవద్దు. பிரியமானவர்களே, அவர் இரட்சண்ய கொம்பாக அவர் நமக்காக வெளிப்பட்டிருக்கிறார். Beloved ones, he was manifested for our sake as the horn of our salvation. ఆయన రక్షణ శృంగంగా మన కొరకు ఆయన బయలుపరచబడి ఉన్నారు. நம்முடைய யுத்தங்களை எல்லாம் செய்து நமக்கு ஜெயத்தை கொடுக்கிற தேவனாக கர்த்தர் நம்ம மத்தியிலே வந்திருக்கிறார். The Lord has come into our midst as a God who fights all our battles and gives us the victory. మన యొక్క యుద్ధములన్నీ చేసి మనకు జయం అనుగ్రహించి దేవుడిగా ఆయన వచ్చి ఉన్నారు. நம்முடைய ఆండவர் கொம்புள்ளவராக நம்ம மத்தியிலே வந்திருக்கிறார். Our God has come into our midst as one having horns. మన యొక్క దేవుడు కొమ్ములు కలిగిన వారుగా ఆయన వచ్చి ఉన్నారు. கொம்புள்ளவராக அவர் இந்த உலகத்திலே வந்திருக்கிறார். He has come into this world as one having horns. శృంగములు కలిగిన వారుగా ఆయన వచ్చి ఉన్నారు. நம்மை பாதுகாக்கும்படியாக, in order to preserve us, మనల్ని కాపాడుటకు, நம்முடைய யுத்தங்களை செய்யும்படியாக, to fight our battles, మన యుద్ధములు చేయుటకు, நம்மை துரத்துவரை முட்டி துரத்தும்படியாக, in order to butt and drive away those who try to drive us away, మనల్ని పొడిచే వారిని ఆయన పొడుచుటకు அவர் உலகத்திலே வந்திருக்கிறார். he has come into this world. ఆయన ఈ లోకముకు వచ్చి ఉన్నారు. இரவெல்லாம் துக்கத்தோடு பாரத்தோடு நேரம் எப்பொழுது வெடியும், நான் மரிக்காமல் பிழைப்பதற்கு எப்பொழுது நேரம் விடியும் என்று ஏங்கிக் கொண்டே காத்திருக்கிறவர்களுக்கு அவர் இந்த விடிவெளியாக அவர் உலகத்திலே வந்திருக்கிறார். There are people who are yearning and longing for the day, waiting and watching for it, saying, when will the day dawn and when shall I be free? When shall I be free from death? To such the Lord has come down as the morning star. కష్టంతోనూ దుఃఖంతోనూ రాత్రంతయు నిద్రపోకుండా ఎప్పుడు తెల్లవారని చెప్పి వేచి ఉన్నటువంటి వారికి ఆయన తేజ నక్షత్రంగా వేకు చుక్కగా ఆయన వచ్చి ఉన్నారు. உங்களில் எத்தனை பேர் இரவெல்லாம் தூங்காமல் பயத்தோடு காணப்படுகிறீர்கள்? How many of you have passed the night without sleep, with fear? మీలో ఎంతమంది రాత్రి నిద్రపోకుండా భయంతో ఉన్నారు? பிரியமானவர்களே, அநேகர் இன்றைக்கு நாம் பயமாய் இருக்கிறது, தூக்கமே வரவில்லை என்று சொல்லுகிறார்கள். Today many people say, I am afraid, I don't get sleep. అనేక మంది నాకు రాత్రంతా భయంగా ఉన్నది, నేను నిద్రపోలేదని చెప్పుదురు. தூக்கமே வரவில்லை என்று சொல்லி அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், அறிக்கையிடுகிறார்கள். They confess that they never get sleep. నాకు నిద్ర పట్టలేదని భయపడి నన్ను ఒప్పుకోలు చేస్తున్నారు. அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு அவர் விடிவெளியாக உதித்திருக்கிறார். For them he is the day spring from on high. అటువంటి వారికి ఆయన వేకు చుక్క ఉన్నారు. அவர் வந்திருக்கிறபடினால நாம் பயந்து நடுங்கி பயப்பட வேண்டியது இல்லை.
Because he has come as the day spring or the day star, we need not be afraid or tremble. ఆయన మన కొరకు ఏకచుక్కగా వచ్చినారు కనుక మనం భయపడి వణకన అవసరం లేదు. இங்கே நாம் ஒரு வசனத்தை நாம் சில வசனங்களை படித்து கேட்டோம். We heard some verses being read. ఇక్కడ మనం కొన్ని వాక్యములు చదివినాము. இதோ நான் என் தூதனை உங்களுக்கு முன்பாக அனுப்புகிறேன். Those verses say, behold, I send my messenger before you. ఇదిగో నీకు ముందుగా నా దూతను పంపించున్నాను. பிரியம் அப்படி நாம் அவருக்கு முன்பாக ஒரு தூதனை முதலாவது அனுப்பினால் வேதத்திலே நாம் படிக்கிறோம். We read from the word of God that he sent an angel or a messenger as a forerunner to him. అలాగనే ఆయన కంటే ముందుగా ఒక దూతను మన కొరకు పంపించున్నారు. இதோ நான் என் தூதனை அனுப்புகிறேன். Behold, I will send my messenger. ఇదిగో నాకు ముందుగా నేను నా దూతను పంపించున్నాను. அவன் எனக்கு முன்பாக போய் வழியை ஆயத்தம் பண்ணுவான். And he shall prepare the way before me. నాకు ముందుగా మార్గము సిద్ధపరచుటకై వెళ్ళెను. நம்முடைய ஆண்டவருக்கு வழியை ஆயத்தம் பண்ண வேண்டியது அவசியமாயிருந்தது. We need to prepare the way for our God. మన యొక్క దేవునికి మార్గము సిద్ధపరచడం అవశ్యమైనది. அவருக்கென்று ஒரு வழியை ஆயத்தம் பண்ண வேண்டியதாயிருந்தது. It was necessary that a way be prepared for him. ఆయన కొరకు ఒక మార్గము సిద్ధపరచడం అవసరమైందెను. ஏனென்றால் மனிதன் அன்றைக்கு இருந்த மனிதர்கள் தேவனை அறியாமலே இருந்தார்கள். Because people who lived during those days never knew God. ఎందుకనగా ఆ యొక్క రోజుల్లో ఉన్నటువంటి మనుషులు దేవుణ్ణి ఎరుగని వారుగా ఉండిరి. யூதர்கள் இஸ்ரவேலர்கள் அவர்கள்தான் தேவனை உடையவர்கள். ஆனால் அவர்களோ தேவன் அற்றவர்களாகவே ஜீவித்தார்கள். The Jews, the Israelites, were the ones who really had God for themselves, but they lived without God. ఇశ్రాయేలు యూదులు వారందరూ దేవుని కలిగి ఉండిరి, అయితే దేవుణ్ణి ఎరుగునటువంటి వారుగానే ఉండిరి. எனவே அவர் புறப்படுவதற்கு வழியை ஆயத்தம் பண்ணும்படியாக யோவான் சானகனை அவருக்கு முன்பாக அனுப்புகிறார். Therefore he sends John the Baptist before him that he might prepare the way for him. కావున వారిని బయలుదేరి వచ్చుట కొరకు బాప్తిసం చే యోహాను వారి కొరకు పంపిరి. அவர் சொல்லாமல் வந்திருந்தால் ஜனங்கள் அவரை பகைத்து அப்படி நடந்திருக்கலாம். If he had come without prior information, people could have hated him and treated him differently. చెప్పకుండా వచ్చినట్లయితే అతన్ని జనులందరూ ద్వేషించి అలాగే ఇలాగని మాట్లాడిందరు. அவர் சொல்லிக்கொண்டுதான் வந்தார். He came speaking about it beforehand. అని చెప్పుచునే వచ్చెను. ஆனால் அவரை யூதர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. Yet the Jews did not accept him. ఇద్దరు వచ్చెను, యూదులు అతన్ని అంగీకరించలేదు. ஒரு முறை அல்ல, பல முறை அவர் சொல்லிக்கொண்டு வந்தார். He did not speak once but many times beforehand. ఒక్కసారి కదా అనేక సార్లు చెప్పుచూ వచ్చాను. அவர் தானியேல் 9வது அதிகாரம் 24, 26 வசனங்களை படிக்கும் போது அவர் வருஷத்தை கூட சொன்னார். இந்த தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கப்பட்ட இத்தனாவது வருஷத்திலே நான் உங்கள் மத்தியிலே வந்து நிற்பேன் என்று வருஷத்தோடு அவர் சொல்லுகிறார். In Daniel chapter 9 verses 24 and 26, he also specifies the year, saying, after these many years, after this prophecy is fulfilled, I will come into your midst. దానియేలు ఈ యొక్క సంవత్సరంలో ఈ యొక్క దినము నేను వచ్చేదని దాన్ని నెరవేర్చేదని కూడా చెప్పిరి. 26வது వచనத்தை படிங்க. Let's read Daniel 9:26. దానియేలు 9:26 వాక్యం. அந்த 62 வாரங்களுக்கு பின்பு மேசியா சங்கரிக்கப்படுவார். ஆனாலும் தமக்காக அல்ல, நகரத்தையும் பரிசுத்த ஸ்தலத்தையும் வரப்போகிற பிரபுவின் ஜனங்கள் அழித்து போடுவார்கள். அதன் முடிவு ஜலப்பிரவாகம் போல இருக்கும். பிரியமானவர்களே, இங்கே அவருடைய மரணத்தை குறித்து கூட எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Here it is even written about his death. ఇక్కడ ఆయన మరణం గురించి కూడా రాయబడుచున్నది. நீங்கள் அந்த அதிகாரம் தானியேல் 9:24 அதை படித்து இந்த வசனத்தை படித்தால் சரியாக அந்த அவர் சொன்ன வருஷத்திலே கர்த்தர் வந்தார். Now if you read from Daniel chapter 9 verse 24 onwards, we can understand that in the same year, exactly the same year which he has foretold, he would come. దానియేలు 9:24 వాక్యం నుంచి చదివినట్లయితే దేవుడు చెప్పినట్టు అదే సమయంలో ఆయన వచ్చినారు. இதோ நான் என் தூதனை அனுப்புகிறேன்.
Behold, I send my messenger. ఇదిగో నాకు ముందుగా నా దూతను పంపుచున్నాను. அவன் எனக்கு முன்பாக போய் வழியை ஆயத்தம் பண்ணுவான். He shall go before me and prepare the way. అతడు నాకు ముందుగా వెళ్ళి మార్గము సిద్ధపరచును. அப்பொழுது நீங்கள் தேடுகிற ஆண்டவரும் நீங்கள் விரும்புகிற உடன்படிக்கையின் தூதனுமானவர் தம்முடைய ஆலயத்துக்கு தீவிரமாய் வருவார். இதோ வருகிறார் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். And the Lord whom ye seek shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant whom ye delight in. Behold, he shall come, saith the Lord of hosts. మీరు వెదుకుచున్న ప్రభువు అనగా మీరు కోరి నిబంధన దూత తన ఆలయమునకు హఠాత్తుగా వచ్చును. ఇదిగో ఆయన వచ్చుచున్నాడని సైన్యములకు అధిపతిగా యెహోవా సెలవిచ్చున్నాడు. அவர் நம்முடைய ஆண்டவரும் நம்முடைய உடன்படிக்கையின் தூதனுமாக வந்தார். He shall come as the Lord and as the messenger of the covenant. ఆయన మన ప్రభువు మన కోరి నిబంధన దూత అయినారు. அவர் நம்முடைய ஆண்டவர். He is our Lord. ఆయన మన ప్రభువు. அவர் நம்முடைய உடன்படிக்கையின் தூதன். He is the messenger of our covenant. ఆయన మన నిబంధన దూత అయినారు. உடன்படிக்கை எந்த உடன்படிக்கை? What covenant? ఏ నిబంధన? இரத்தத்தினால செய்த உடன்படிக்கை. The covenant made with blood. రక్తంతో చేసిన నిబంధన. ஆடு மாடு இவைகளுடைய இரத்தத்தினால செய்த உடன்படிக்கையில் மனிதன் நிற்கவில்லை. Man did not stand in the covenant made with the blood of bulls and calves. గొర్రెల ఎడ్ల రక్తంతో చేసిన నిబంధనల మనుషులు నిలవలేదు. எனவே தன்னுடைய சொந்த இரத்தத்தினால உடன்படிக்கை மனிதனோடு உடன்படிக்கை செய்யும்படியாக அவர் வந்தார். So he came to make a covenant with man with his own blood. అందుకే తన యొక్క సొంత రక్తంతో మనిషితో నిబంధన చేయడానికి ఆయన వచ్చిరి. எபிரேயர்ல அந்த ஆடு மாடு இவைகளுடைய இரத்தத்தை கொண்டு அன்றைக்கு மனுஷர்கள் அந்த பலிகளை செலுத்தினார்கள் என்று வேதத்திலே படிக்கிறோம். In the book of Hebrews it is written that people sacrificed the goats and calves and bulls with their blood to the Lord. మేకల యొక్కయో కోడిల యొక్కయో రక్తంతో దేవునితో నిబంధన చేయడానికి మనుషులు వచ్చిరని హెబ్రీలో చదువుచున్నాము. మోసే அந்த இரத்தத்தை எடுத்து அந்த உடன்படிக்கை பலகைகள் மேலே தெளித்து இதுவே இப்பொழுது கொடுக்கப்பட்ட இரத்தம் என்று சொன்னான். Now Moses took the blood and sprinkled it upon the book of the law and said, this is the blood of the testament which God hath enjoined unto you. మోషే ఆ యొక్క రక్తంను ఆ యొక్క బలిపీఠం మీద చల్లి ఇది దేవుడు మీకు ఇచ్చినటువంటిదని చెప్పాను. கர்த்தர் நம்மோடு உடன்படிக்கை பண்ணும்படியாக அவர் வந்தார். உடன்படிக்கை பண்ணி இருக்கிறார். The Lord came down to make a covenant with us and he has made a covenant. దేవుడు మన కొరకు వచ్చి మనతో నిబంధన చేసి ఉన్నారు. உடன்படிக்கைக்கு 3 காரியங்கள் இருக்க வேண்டும். A covenant has 3 things. నిబంధనకు 3 కార్యములు ఉండవలెను. ஒன்று உடன்படிக்கை பண்ணுகிறவர். One, the person who makes a covenant. ఒకటి నిబంధన చేయవారు. இன்னொன்று யாரோடு உடன்படிக்கை பண்ணுவாரோ அந்த சம்பந்தப்பட்ட ஆள். Secondly, the person concerned, that is the person with whom the covenant is made. ఎవరితో నిబంధన చేయించున్నారో దానికి సంబంధించిన వ్యక్తి. இன்னொன்று எதற்காக உடன்படிக்கை பண்ணப்பட்டது. Thirdly, the purpose of the covenant. మూడోది ఎందుకొరకు నిబంధన చేయించున్నారు. ஆதாமோடு உடன்படிக்கை பண்ணிவிட்டு அந்த அவர் ஆதாமோடு உடன்படிக்கை பண்ணினார். He made a covenant with Adam. ఆదాముతో నిబంధన చేసిరి. நீ இந்த தான் கொடுத்த அந்த உடன்படிக்கைகளை கைக்கொண்டால் உனக்கு நித்திய ஜீவனை ஒரு ராஜ்யத்தை தருவேன் என்று அவனோடு உடன்படிக்கை பண்ணியிருந்தார். The Lord had made a covenant with Adam, saying that if you do according to all these the words of this covenant, I will give you eternal life. నేను ఇచ్చిన ఈ యొక్క నిబంధనను గైకొన్నట్లయితే నీకు నిత్య జీవం కలదని దేవుడు చెప్పారు. நித்திய உலக ராஜ்யத்தை தருவேன் என்று அவனோடு உடன்படிக்கை பண்ணினார். The Lord made a covenant with Adam, saying that he would give him the eternal kingdom. నిత్య రాజ్యం నేను నీకు ఇచ్చిదని దేవుడు వాగ్దానం చేశారు. அவனுக்கு நித்திய ஜீவன் இருந்தது. நித்திய ராஜ்யத்தை தருவேன் என்று அவனோடு உடன்படிக்கை பண்ணினார். He had eternal life and the Lord had promised him the eternal kingdom if he kept the covenant. అతనికి నిత్య జీవం ఉండేను, అయితే నిత్య రాజ్యం ఇచ్చిదని వాగ్దానం చేశారు. அவன் பாவம் செய்தபடியினால பாவம் செய்து அந்த உடன்படிக்கையை முறித்து போட்டான்.
Because he committed sin, he transgressed the covenant and broke it. అతడు పాపం చేయడం బట్టి అతడు దాని యొక్క నిబంధన బ్రద్దల చేశాను. அப்படி படிப்படியாக பல உடன்படிக்கைகளை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது. And the word of God speaks of many covenants one after the other. అలాగనే ఒకటి తర్వాత ఒకటి అనేక నిబంధనలు చూస్తున్నాము. பிரியமானவர்களே, நம்மோடு உடன்படிக்கை பண்ணும்படியாக வந்தார். நாம் அவரோடு உடன்படிக்கை பண்ணி இருக்கிறோம். அந்த உடன்படிக்கையிலே நிலை நிற்கிறோமா? Beloved ones, he came down to make a covenant with us, and he did make a covenant with us. But are we standing fast by that covenant? ప్రియులారా, ఆయన మనతో నిబంధన చేయడానికి వచ్చినారు. మనం ఆయనతో నిబంధన చేస్తున్నామా? అయితే ఈ యొక్క నిబంధనలో మనం నిలిచి ఉన్నామా? அவர் உடன்படிக்கையின் தூதனாக அவர் உலகத்திலே வந்தார். He came into this world as a messenger of the covenant. ఆయన నిబంధన దూతగా ఈ లోకంలోకి వచ్చి ఉన్నారు. நாம் அந்த உடன்படிக்கையை நிலை நிற்காவிட்டால் நாம் இன்றைக்கே அதை புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும். If we have not been abiding by that covenant, we have to renew it right this day. మనం ఆ యొక్క నిబంధనలను నిలిచి ఉండకపోతే ఈ యొక్క రోజుల్లో మన ఆ యొక్క నిబంధన నూతన పరుచుకునవలేను. நம்மோடு கூட புதிதாக உடன்படிக்கை பண்ணும்படியாக ஆண்டவர் வாஞ்சிக்கிறார். The Lord desires to enter into a new covenant with us. మనతో క్రొత్త నిబంధన చేయడానికి దేవుడు వాంఛించున్నారు. 1 கொரிந்தியர் 11வது அதிகாரம் 24-25 வசனங்களை படிக்கும்போது, Reading 1 Corinthians chapter 11 verses 24 and 25. మొదటి కొరింథీయులకు 11వ అధ్యాయం 24-25 వాక్యములు. ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள், இது உங்களுக்காக பிற்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாயிருக்கிறது, என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். போஜனம் பண்ணின பின்பு அவர் அந்தப்படியே பாத்திரத்தையும் எடுத்து, இந்த பாத்திரம் என் இரத்தத்தினால் ஆகிய புதிய உடன்படிக்கையாயிருக்கிறது, நீங்கள் இதை பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். பிரியமானவர்களே, அவர் இரத்தத்தினால் அவருடைய இரத்தத்தை நமக்கு கொடுத்து நம்மோடு உடன்படிக்கை பண்ணி இருக்கிறார். Beloved ones, he has given us his own blood and has thus made a covenant with us. ప్రియులారా, ఆయన రక్తం మనకిచ్చి మనతో ఆయన నిబంధన చేసుకొనుచున్నారు. இது புதிய உடன்படிக்கை, இதை யாரும் மாற்றக்கூடாது என்று ஆண்டவர் வாஞ்சிக்கிறார். It is a new covenant and the Lord does not want anyone to alter it. ఇది క్రొత్త నిబంధన, దీన్ని ఎవరు మార్చకూడదని చెప్పుచున్నారు. வானாதி வானங்களும் கொள்ளாத தேவன் அவர் நம்மோடு உடன்படிக்கை பண்ணும்படி உலகத்திலே வந்தார். The God whom the heaven of heavens cannot contain came into this world to make a covenant with us. అయితే ఆకాశం మహాకాశంలో పట్టజాలని దేవుడు మనతో నిబంధన చేయడానికి వచ్చినారు. ஏசாயா 9வது அதிகாரம் Isaiah chapter 9. యెషయా గ్రంథము 9వ అధ్యాయం 40வது அதிகாரம் 12வது வசனத்தை படிங்க. Isaiah chapter 40 and verse 12. యెషయా గ్రంథము 40వ అధ్యాయము 12వ వాక్యం. தண்ணீர்களை தமது கைப்பிடியால் அளந்து வானங்களை ஜானளவாய் பிரமாணித்து, பாருங்க, தண்ணீர்களை தன்னுடைய கைப்பிடியால் அளந்து, He measured the waters in the hollow of his hand. తన పుడిసిటితో జలములో కొలిచినవాడు, கடலில் உள்ள எல்லா தண்ணீரையும், All the waters of the sea, సముద్రంలో ఉన్న నీళ్ళన్నిటినీ, குளங்களில் உள்ள எல்லா தண்ணீரையும், all the waters in the ponds, కొలంలో ఉన్న నీళ్ళన్నిటినీ, ஆறுகளில் உள்ள எல்லா தண்ணீரையும், all the waters in all the rivers, నదుల్లో ఉన్న నీళ్ళన్నిటినీ, பெரிய ஏரிகள் உள்ள எல்லா தண்ணீர்களையும், all the rivers in big tanks, వాగుల్లో ఏటిలో ఉన్నటువంటి నీళ్ళన్నిటినీ ஒரு கைப்பிடியிலே வைத்திருக்கிற மகாபெரிய தேவன். He is the very great God who has all these waters in the hollow of his hand. పుడిసిటిలో తన యొక్క చేతిలో నీళ్ళన్నిటిని ఉంచుకున్నటువంటి దేవుడు. அவர் சிறிய தேவன் அல்ல, மகா பெரிய தேவன். He is not a small God, he is a very great God. ఆయన చిన్న దేవుడు కాదు, మహా గొప్ప దేవుడు. தண்ணீர்களை தன்னுடைய கைப்பிடியால் அளந்து, He measures the waters in the hollow of his hand. తన పుడిసిటితో జలములో కొలిచినవాడు. படிங்க. வானங்களை ஜானளவாய் பிரமாணித்து, வானங்களை ஜானளவாய் பிரமாணித்து, He meted out heaven with a span. జానతో ఆకాశంలో కొలచొచ్చినవాడు. வானம் அல்ல, வானங்கள். Not heaven, the heavens. ఆకాశం కాదా, ఆకాశములు. அந்த எல்லா நட்சத்திரங்களையும் அப்படி ஒரு ஜானுக்குள்ள அப்படி கொண்டு வருகிறார். He brings all the stars within a span. నక్షత్రములన్నిటిని జానలోనికి తీసుకొని వచ్చిచున్నారు. சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக விண்வெளியிலே போய் அங்க இருக்கிற நட்சத்திரத்தை ஒரு நட்சத்திரத்தை போட்டோ எடுத்த போது
அது 720 கோடி மைல் என்று பேப்பரில் எழுதப்பட்டிருந்தது. When some years ago, when some astronauts went to space and photographed some stars, they said it is 720 கோடி மைல். it was 720 crore miles. కొన్ని సంవత్సరం క్రితం అంతరిక్షంలో కొంతమంది వెళ్ళి ఆ యొక్క నక్షత్రంలో పరిశోధించినప్పుడు ఒక్కొక్క నక్షత్రం 720 కోట్ల మైళ్ళ దూరం ఉన్నదట. ஒரு நட்சத்திரத்துக்கு இன்னொரு நட்சத்திரம் எத்தனையோ கோடி மைல்களுக்கு அப்பால் இருக்கிறது. One star is so many crores of miles away from another star. ఒక నక్షత్రంకు మరొక నక్షత్రంకు ఎన్నో కోట్ల మైళ్ళ దూరం ఉన్నదట. அவைகள் எல்லாம் ஒரு ஜான் அளவில் ஒரு சேர்ல உட்கார்ந்து டேபிள் மேல வச்சு அளந்து வைக்கிறார். பேரிட்டு அழைப்பதற்கு கூப்பிடுவதற்கு டே வா அப்படி கூப்பிட்டோன்னா ஒன்று வரும். அப்படி அழைப்பதற்கு ஒரு சான் அளவில் அவர் அதை கொண்டு வந்திருக்கிறார். He has measured it within a span, and if he calls them by name, they will just come. ఆయన పేరు పెట్టి పిలిచి వాటిని ఆయన జ్ఞానతో కొలుచున్నారు. வானாதி வானங்களும் கொள்ளக்கூடாத தேவன், A God whom the heaven of heavens cannot contain. ఆకాశం మహాకాశంలో పట్టజాలని దేవుడు. படிங்க. பூமியின் மண்ணை மரக்காலில் அடக்கி பூமியின் மண்ணை மரக்காலில் அடக்குகிறார். He comprehended the dust of the earth in a measure. భూమిలోని మన్ను కొలపాత్రల్లో ఉంచినవారు. நம்முடைய கிரவுண்ட்ல மண்ணு கொட்டுறதுக்கு எத்தனை லாரி மண்ணு போகுது? How many lorry loads of mud do we bring to fill up our ground? మన యొక్క గ్రౌండ్ లో ఎంత మన్ను కొట్టినాము? இந்த 400 அடி ரோட்ல மண்ணு போடுவதற்கு எத்தனை 1000 லாரிகள் மண் போடுகிறார்கள்? How many thousand lorry loads of mud we use to fill up this 400 feet road here? ఈ యొక్క 400 మైళ్ళ రోడ్డును వేయడానికి ఎన్ని లోడ్లు మన్ను కొట్టుకున్నారు? மண்ணை அப்படி மரக்காலினால் அளந்து போடுகிறார், மரக்காலினால் அடக்கி வைக்கிறார். He is the one who comprehends the measure, the dust of the earth in a measure. ఈ యొక్క భూమిలోని మన్నంతటిని ఒక కొలపాత్రలోనే కొలుచున్నారు. நமக்கு இது பெரிய பூமி. For us it is a very large earth. మనకి పెద్ద భూమి ఉన్నది. பணக்காரர் சொல்வார்கள் எனக்கு அந்த தோட்டம் இருக்கு, இந்த தோட்டம் இருக்கு, அந்த எதெல்லாம சொல்லுகிறார். ஆனா அவர் அந்த மரக்கால் அந்த மண் முழுவதும் வச்சுக்க போ அப்படி மரக்காலால் அளந்து போடுகிறார். Rich people say I have a plantation here and I have a grove there, but he comprehends all the dust of the earth in one measure and shows it to us. గొప్ప వాళ్ళు చెప్పుదరు నాకు ఇక్కడ అక్కడ ఆస్తున్నది, ఇక్కడ ఈ తోపులను అని చెప్పుదరు. అయితే ఈ యొక్క భూమిలోని మన్నంతటి ఆయన కొలపాత్రలను కొలిచెను. அப்படியானால் அவர் கையில் இருக்கிற மரக்கால் எப்படி இருக்கும்? If so, how big would be the measure which is in his hand? అలాగైనట్లయితే ఆయన యొక్క చేతిలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క కొలపాత్ర ఎంత పెద్దదిగా ఉండేది. மண்ணையும் எல்லா மலைகளையும் இமயமலையையும் போட்டால அந்த மரக்கால போட்டு அப்படி போட்டு அவர் கொடுக்கிறார், கொண்டு போ. He takes all the dust of the earth and all the mountains, even the Himalayas, and comprehends them in that single measure. ఈ యొక్క లోకంలో మన్నంతటిని హిమాలయ పర్వతములను అన్నిటిని కూడా ఆ యొక్క కొలపాత్రలో కొలిచి అలాగన పడవేయుదురు. பிரியமானவர்களே, எனவே அப்படிப்பட்ட ஆண்டவர் பெரிய ஆண்டவர். நம்முடைய ஆண்டவர் சின்ன ஆண்டவர் அல்ல, பெரிய ஆண்டவர். Beloved ones, therefore our God is not a small God, he is a very great God. ప్రియులారా, మన దేవుడు అటువంటి దేవుడు, అటువంటి గొప్ప దేవుడై ఉన్నారు. படிங்க. பர்வதங்களை துலாக்கோலாலும் மலைகளை தராசாலும் நிறுத்தவர் யார்? சும்மா இமயமலை தராசுல நிறுத்து. He puts the Himalayas on a balance. హిమాలయ పర్వతంలో త్రాసులో ఉంచుదురు. 800 அடி 800 మైల్ నీளముடையது. It is 800 miles long. 800 మైళ్ళ పొడవున్నది. 5.5 మైల్ ఉయరముடையது. 5.5 miles high. 5.5 మైళ్ళ ఎత్తున్నది. అద తిలాకాల அப்படி நிறுத்து போடுறார். He just puts it on a balance. అది త్రాసులో అలాగన కొలిచి వెచ్చినారు. நம்முடைய ஆண்டவர் பெரிய ஆண்டவர். Our God is a great God. మన దేవుడు గొప్ప దేవుడు. அந்த ஆண்டவர் ஒரு சாதாரண மனிதனாக அவர் உலகத்திலே வந்தார். This great God came into this world as an ordinary man. ఈ గొప్ప దేవుడు ఒక సాధారణమైన వ్యక్తిగా ఈ లోకంలోకి వచ్చినారు. எவ்வளோ பராக்கிரமமான தூதர்களை அப்படி புழுவாக எண்ணுகிற ஆண்டவர் அப்படி சாதாரணமாக ஒரு உலகத்திலே அவர் மனிதனாய் தோன்றினார்.
There are many crowds of angels, and he just counts. There are people, those angels are very mighty, but he counts them as just worms. పరాక్రమంలో దూతలంటే ఆయన పురుగులుగా ఎంచుకున్నటువంటి ఆయన ఈ యొక్క లోకంలో ఒక మనుష్య అవతారగా ఆయన జన్మించరి. இந்த ஆண்டவர் நம்மோடு உடன்படிக்கை செய்திருக்கிறார். This God has made a covenant with us. ఈ దేవుడు మనతో నిబంధన చేసినారు. நம்மோடு உடன்படிக்கை செய்யும்படியாக வந்தார். இன்றைக்கு நம்மோடு உடன்படிக்கை செய்திருக்கிறார். He came down to make a covenant with us, and he has made a covenant with us. ఆయన మనతో నిబంధన చేస్తుటకు చేసినారు. என்னோடு ஆண்டவர் உடன்படிக்கை செய்திருக்கிறார், நான் அவரோடு உடன்படிக்கை செய்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவங்க வலது கரத்தை தூக்கி ஒரு ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. All those who say the Lord has made a covenant with me and I have made a covenant with him, put up your right hand and shout hallelujah. దేవుడు మనతో నిబంధన చేస్తున్నారు, మనం ఆయనతో నిబంధన చేసి ఉన్నట్లయితే చేతి కుడి హస్తము పైకెత్తి హల్లెలూయా చెప్పుడి. நம்மோடு உடன்படிக்கை செய்திருக்கிற ஆண்டவர் உண்மை உள்ளவர். God who has made a covenant with us is faithful. మనతో నిబంధన చేసిన దేవుడు నమ్మకస్తుడు. அவருடைய சொந்த இரத்தத்தை கொண்டு நம்மோடு உடன்படிக்கை பண்ணியிருக்கிறார். He has made a covenant with us with his own blood. ఆయన యొక్క సొంత రక్తంతో మనతో నిబంధన చేసినారు. நான் ஒரு கதை சொல்லி இருப்பேன், உண்மையாய் நடந்த ஒரு கதை. இப்போது நேரம் இல்லை. நீங்கள் எல்லாரும், உங்கள் படித்தவர்கள் எல்லாரும் டாக்டர் ஃபாஸ்டஸ் அவருடைய கதை வரலாற்றை படித்திருப்பீர்கள். எத்தனையோ புஸ்தகங்களை எழுதினவர். தனக்கு மந்திரம் படிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு பிசாசுடத்திலே போய் அவர் உடன்படிக்கை பண்ணி கொண்டார். You all might have heard about Dr. Faustus who went and made a covenant with a devil so that his magic might not work on him. உடன்படிக்கை பண்ணி அவர் சாத்தானிடத்திலே உடன்படிக்கை பண்ணும்படியாக டாக்டர் ஃபாஸ்டஸ் அவர் போனார். Dr. Faustus went to make a covenant with Satan. డాక్టర్ ఫాస్టస్ ఆయన సాతాను దగ్గరికి వెళ్ళి నిబంధన చేసుకు వెళ్ళిరి. அவர் எழுதின புத்தகங்கள் இன்றைக்கு பெரிய வகுப்புகள், உயர்ந்த வகுப்புகளில், கல்லூரிகளில் பாடமாக இருக்கிறது. The textbooks written by him, the lessons written by him are found in textbooks as a syllabus for higher standards in colleges. అతను రాసినటువంటి పుస్తకములన్నిటినీ ఈ రోజుల పాఠములుగా అది కళాశాలలో ఉంటున్నవి. சாத்தான் சொன்னான், உன்னுடைய இரத்தத்தினால நீ எனக்கு உடன்படிக்கை செய்து என்னோடு உடன்படிக்கை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னான். Satan told him, you have to make a covenant with me with your blood. సాతాను అతనితో నీ యొక్క రక్తంతో నాతో నిబంధన చేయమని చెప్పినదట. நான் 24 வருஷம் உன்னை சேவிப்பேன். I will serve you for 24 years. 24 సంవత్సరాలు నేను నిన్ను సేవించుదును. இவர் சரி என்று சொன்னார். He said yes. ఇతడు సరే అని చెప్పాను. நீ கேட்கிறதெல்லாம் நான் உனக்கு சொல்வேன் செய்வேன் என்று சாத்தான் சொன்னான். Satan told him, I will do all what you ask me for. నువ్వు అడిగినదంతా నేను నీకు చేయదునని సాతాను ఇతనితో చెప్పినదట. அவருடைய காலத்திலே அவன் சாத்தானோடு ஹெலன் ஆஃப் ட்ராய என்னை உயிரோடு எழுப்பி எனக்கு காட்ட வேண்டும் என்று சொன்னான். ட்ராய் நாட்டை சேர்ந்த ஹெலன் மகா அழகுள்ளவள், அவளை உயிரோடு எழுப்பி, அவள் செத்து போனால் அவள் புதைத்தார்கள், இப்போது உயிரோடு எழுப்பி அவளை கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொன்னார். He said, you have to bring back to life Helen of Troy who's dead. హెలెన్ జైన్ ఒక ఆమె చనిపోయినదట. ఆమె చాలా అందము కలిగినది. ఆమె ఇప్పుడు ఆమెను చంపి పాతి పెట్టి ఉన్నారు. ఆమెను జీవంతో ఇప్పుడు లేపి నాకు ఇవ్వమని ఇతడు అడిగానట. அவளை உயிரோடு எழுப்பி பிசாசான் அவருக்கு முன்பாக கொண்டு வந்தான். Satan raised her to life and presented her before him. సాతాను జీవంతో ఆమెను లేపి ఇతనికి ఇచ్చినదట. இவள் தான் ஹெலன் என்று எப்படி தெரியும் என்று கேட்டான். This doctor asked Satan, how will I know that she is Helen? ఈ డాక్టర్ గారు ఆమె హెలెన్ అని ఎలాగైనా నిరూపించబడినని అడిగాడు. அவளை அடக்கம் பண்ணும் போது சுற்றப்பட்ட வயலட் கலர் சாரி இது. அவளுடைய பின் பகுதியிலே ஒரு மச்சம் இருக்கிறதாக எழுதப்பட்டிருக்கிறதே, அந்த மச்சத்தை அவளை அந்த சாரியில பிடித்து சுற்றி அவளுக்கு டாக்டர் ஃபாஸ்டஸுக்கு காட்டினான். He said when she was buried, she was wearing a violet colored sari and there's a mole on her back. So he said, haven't you read about this? So saying, he took hold of the sari and pushed the body in front of this doctor and asked him to look at the mole.
ఆయన పాతబడి చిన్నప్పుడు ఆయన వైలెట్ కలర్ చీర కట్టి ఆ వెనుకలో ఒక మచ్చ ఉన్నదట. దాన్ని ఆ డాక్టర్కి చూపించరి. 24 வருஷங்கள் முடிந்தது. 24 years expired. 24 సంవత్సరంలో ముగించబడిను. அந்த கடைசி நாளில் இங்கிலாந்து மகாராஜாவோடு எனக்கு இன்றைக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று அவன் கேட்டான். On the last day, he asked the king of England to provide safety for him. ఆ యొక్క చివరి దినంలో ఇంగ్లాండ్ మహారాజుతో నాకు ఈ యొక్క దినాన కాపుదల నాకు కలిగించమని అడిగినట. இங்கிலாந்து ராஜா தன்னுடைய அரண்மனையில வேங்கட்டிங் ஹால்ல அவனுக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்தார். The king of England provided him security in the banqueting hall in his palace. ఇంగ్లాండ్ రాజు తన యొక్క అంతఃపురములో అతనికి ఒక కాపుదలను కలిగించెను. அந்த உடன்படிக்கை பண்ணின நேரம் வந்தபோது அந்த ஹால்ல இருந்த கட்டு தொங்க விடப்பட்டிருந்த எல்லா விளக்குகளும் அறுந்து விழுந்தது. அந்த சேனைகள் ஓடிவிட்டார்கள். இவனை பிடித்து துண்டு துண்டாக பித்து அந்த சுவர்களை எறிந்து விட்டான். Now when the appointed time came, all the lights which were hanging there in the banqueting hall came crashing down, and all the soldiers there quit the place, and this Satan came and tore this doctor into pieces. నిబంధన చేసినట్టు ఆ యొక్క దినం ఆసన్నమైనప్పుడు ఆ యొక్క హాల్లో ఉన్నటువంటి లైట్లన్నీ క్రింద పడిపోయినట్ట. అతనికి కాపుదలుగా ఉన్నటువంటి సైన్యం అంతా పారిపోయినట్ట. అతన్ని ముక్కలు ముక్కలుగా చేసి ఆ యొక్క గోడలకు అతన్ని కొట్టిను. நம்முடைய ஆண்டவர் உடன்படிக்கையை மீறுகிறவர்களை அவர் ஒன்றும் செய்வதில்லை, இப்பொழுது ஒன்றும் செய்வதில்லை. Our God does nothing now to those who transgress the covenant. అయితే మన యొక్క దేవుడు నిబంధనను మీరినటువంటి వారిని ఏమీ చేయట్లేదు. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, தேவனை பின்பற்றி வந்த ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை தேவனை விட்டு விலகி சாத்தானை பின்பற்றி சாத்தானோடு உடன்படிக்கை செய்து 24 வருஷங்கள் முடிவிலே சாத்தான் அவனை பித்து துண்டு துண்டாக சின்ன சின்ன துண்டு துண்டாக பித்து அவன் அரண்மனையில் உள்ள அந்த ஹால் முழுவதும் ஒட்ட வைத்தான். Now a man of God was sincerely following God, forsook God and started following the devil and entered into a covenant with him, and at the end of 24 years the devil Satan tore him into pieces and stuck up all the pieces of his flesh on the walls of the banqueting hall of that palace. ఒక దేవుని యొక్క బిడ్డ దేవుని నమ్మకంగా వెంబడించిన బిడ్డ అతడు తప్పిపోయి సాతాన్ని వెంబడించి సాతానుగా ఉండి 24 సంవత్సరంలో సాతాన్ని సేవించిన తర్వాత అతని యొక్క శరీరం అంతా ముక్కలు ముక్కలుగా చేయబడి ఆ యొక్క హాలంతా వేయబడిను. நம்முடைய தேவன் வானாதி வானங்களை உண்டாக்கின தேவன் மனுஷ ரூபமாக மனுஷனாய் அவர் உலகத்திலே வந்து நம்மோடு கூட தம்முடைய பரிசுத்த இரத்தத்தினாலே குற்றமில்லாத இரத்தத்தினாலே அவர் உடன்படிக்கை பண்ணி இருக்கிறார். Our God, who is the God of gods, whom the heaven of heavens cannot contain, has come down to this earth and has made a covenant with us with his holy blood, with his blood which is precious and blameless. ఆకాశం మహాకాశంలో పట్టజాలంటే మన యొక్క దేవాది దేవుడు ఆయన మన కొరకు ఆయన మనిషి అవతారగా జన్మించి ఆయన మన కొరకు తన యొక్క సొంత రక్తంను నిర్దోషమైన రక్తంను మన కొరకు చిందించరి. இன்றைக்கு எத்தனையோ தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆண்டவரோடு பண்ணின உடன்படிக்கையை மீறி அவர்களுடைய விருப்பம் போல ஜீவிக்கிறார்கள். Today many children of God have forsaken and transgressed the covenant they have made with God, and now they are living as they wish. నేడు ఎంతో మంది దేవుని యొక్క బిడ్డలు దేవునితో నిబంధన చేసి ఆ యొక్క నిబంధనను మీరి వారు తమ ఇష్టానుసారంగా జీవించినారు. ஓய்வினால் செய்ய வேண்டியதான ஆராதனையை மீறுகிறவர்களை உலகத்தில் வைக்கக்கூடாது, அவர்களை கொண்டு போடுவாயாக என்று மோசேக்கு கட்டளை கொடுத்தார். The Lord commanded Moses, saying, do not keep alive those who do not worship the Lord on the Sabbath day, but slay them. విశ్రాంతి దినమున దేవుని ఆరాధించకుండా పారిపోయిన వారిని చంపివేయవలెను మోషేతో దేవుడు ఆజ్ఞాపించిరి. நாம் சில வேளை இவைகளை நினைக்கிறது இல்லை. Sometimes we do not consider these things. కొన్నిసార్లు మనం వీటిని తలంచలేదు. மாறாத பிரமாணங்களினால் ஆண்டவர் நம்மோடு உடன்படிக்கை பண்ணி இருக்கிறார். உடன்படிக்கை பண்ணுவதற்காக அவர் உலகத்திலே மனுஷனாய் வந்தார். The Lord has made a covenant with us. He has made an unchanging covenant with us, and for that sake he came into this world. మారని వాగ్దానంతో ఆయన మనతో నిబంధన చేయటికే మనుష్యావతారంగా ఆయన ఈ లోకమునకు వచ్చిరి. இரண்டாவதாக லேவியர்கள் தம்முடையவர்களாய் இருக்கும்படிக்கும் லேவியர்களை கொண்டு நீதியான காணிக்கையை செலுத்தும்படிக்கும் அவர்களை மாற்றும்படியாக அவர் உலகத்திலே வந்தார்.
Secondly, he came into this world so that the Levites might be his, that they might offer unto the Lord an offering in righteousness. లేవీయులను తమ వారిగా చేసుకున్నట్టుకు నీతిగా తమకు నైవేద్యం అర్పించుటకు దేవుడు వారిని ఏర్పరచుకొనిరి. அவர் உட்கார்ந்து வெள்ளியை போலும் பொன்னை போலும் லேவி புத்திரரை அவர் புடமிடுவார். He shall sit as a refiner and purifier of silver, and purify the sons of Levi, and purge them as gold and silver. లేవీయులను ఆయన కూర్చుని వెండి బంగారములను నిర్మూలన చేయరీతిగా ఆయన వారిని నిర్మూలన చేయును. அவர் புடமிடுகிறவனுடைய அக்கினியை போலும் மன்னாருடைய சல்காரத்தை போன்றும் இருப்பார் என்று நாம் இங்கே வசனத்திலே படித்தோம். In the scripture we learned that he is like a refiner's fire and like fuller's soap. ఆయన కంసాలి అగ్ని వంటి వాడు, చాకలి వాని సబ్బు వంటి వాడు అని మనం చదువుచున్నాము. அவர் லேவி புத்திரரை பொன்னை போலும் வெள்ளியை போலும் புடமிடுவார். He shall purify the sons of Levi and purge them as gold and silver. ఆయన వెండిని శోధించి నిర్మూలన చేయనట్లు ఆయన వారిని లేవీయుల కూర్చుని ఆయన నిర్మూలన చేయును. இங்கு ரெண்டு உலோகங்களை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அதை சுத்திகரிக்கிற ரெண்டு பொருட்களை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It is written about two metals here and two ways in which they are refined. ఇక్కడ రెండు లోహములను వాటిని శుభ్రం చేయి రెండు పరికరముల గురించి చెప్పబడుతున్నది. வெள்ளி ஆகிய ரெண்டு உலோகங்களை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It is written about two metals, namely gold and silver. వెండి బంగారముల రెండు లోహముల గురించి చెప్పుచున్నారు. அக்கினி மன்னாருடைய சவுக்கார் சோப்பு, மன்னாருடைய சோப்பு, இப்படி சுத்திகரிக்கிற ரெண்டு பொருட்களை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It is written about two cleansing agents, namely fire and fuller's soap. వీటిని శుద్ధీకరించే రెండు కార్యములు అగ్ని, సబ్బు అని రెండు కార్యములు చెప్పుచున్నారు. வெள்ளி பொன் இவைகள் முதலாவதாக அந்த தாதுக்களிலிருந்து பிரித்தெடுத்து அது புடமிடப்படுகிறது, சுத்திகரிக்கப்படுகிறது. Gold and silver are first of all separated from their ores, and then they are sanctified. వెండి బంగారంలో మొదటగా యొక్క గన్నుల నుంచి దాన్ని వేరు చేసి అది వాటిని పుటం వేయుదురు. பொன் பெரும்பாலும் இயற்கையாக அதனுடைய நல்ல நிலையிலேயே பொன்னை எடுக்கிறார்கள். கல், பாறை இவைகளுக்கு இடையிலே பொன் இருக்கிறது, அதை எடுத்து சாதாரணமாய் சுத்திகரிக்கிறார்கள். Gold is found among rocks and stones, and they extract it from there and purify it. బండల రాయిల యొక్క బంగారం ఉంటుంది, వాటిని తీసుకొని సాధారణమైన రీతిలో వాటిని శుద్ధీకరించెదరు. அது அந்த அழுக்குகளோடு அதை முதலாவது உடைக்கிறார்கள். First of all, with all its impurities, they break it. మొదటగా యొక్క మలినము నుంచి వాటిని తీర్చున్నారు. அதோடு கூட சைனைடை சேர்த்து உருக்கி அதை சுத்தம் பண்ணுகிறார்கள். அதோடு சேர்த்து உருக்கி அதை சுத்தம் பண்ணுகிறார்கள். They melt it and then purify it. దానితో పాటు దాన్ని కరిగించి శుద్ధీకరించినారు. உடைத்து உருக்கி சுத்தம் பண்ணுகிறார்கள். They break it and melt it and then purify it. దాన్ని పొగలగొట్టి కరిగించి శుద్ధీకరించినారు. அவர் லேவி புத்திரரை அவர் உட்கார்ந்து சுத்திகரிப்பார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. It is written, he shall sit and purify the sons of Levi. లేవీయులను కూర్చుని పుటం వేయుదురు. லேவியர்கள் பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்ட ஊழியக்காரரை காட்டுகிறது. Levi speaks of consecrated servants of God. లేవీయులుగా ప్రతిష్ఠింపబడిన దైవ సేవకులను చూపించినది. ஊழியக்காரர் விசுவாசிகள் ரெண்டு கூட்டத்தாரையும் அவர் உடைத்து உருக்கி அவர் சுத்திகரிப்பார். Both servants of God and believers, both these groups, he breaks and he melts and then purifies. దైవ సేవకులు విశ్వాసులందరినీ ఆయన విరిచి ఆయన కరిగించి ఆయన పుటం వేయుదురు. நம்மை உடைத்து உருக்கி நெருப்பில் அக்கினிக்கு உள்ளாக கொண்டு போய் நம்மை சுத்திகரிப்பது தேவனுக்கு இஷ்டமாயிருக்கிறது, பிரியமாயிருக்கிறது. It is delightsome to God to break us and melt us and then purify us. మనల్ని విరగొట్టి కరిగించి శుద్ధీకరించడం దేవునికి ఇష్టంగా ఉండదు. இரண்டாவது சுத்திகரிக்கிற பொருள் வண்ணாருடைய சோப்பை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. The second cleansing agent is the fuller's soap. రెండోదిగా శుద్ధీకరించినది చాకలి వని సబ్బు వంటిదని చెప్తున్నారు. போய் தண்ணீர்ல போடும்போது தண்ணீரில் வைத்து போடும்போது அது சுத்திகரிக்கிற பொருளாய் மாறுகிறது. When you put soap into water, it becomes a cleaning agent. సబ్బును నీళ్ళలో వేసినట్లయితే అది శుద్ధీకరించును. தண்ணீர் ஞானஸ்நானத்தின் உபதேசங்கள்.
Water speaks of the doctrine of water baptism. నీళ్ళు అనేది నీటి బాప్టిజ ఉపదేశంలో ఉంటున్నది. தண்ணீர் இந்த ஆழமான உபதேசங்களினால அவர் நம்மை சுத்திகரிக்கிறார். He uses these deep doctrines in order to purify or sanctify us. ఈ లోతైన ఉపదేశం ద్వారా ఆయన మనల్ని శుద్ధీకరించినారు. அவர் நம்மீது நமக்கு கொடுக்கிற கிருபைகளை காட்டுகிறது. This soap speaks about the grace he gives us. సబ్బు అనేది దేవుడు మనకిచ్చిన కృపలను బయలుపరుచున్నది. ఉపదేశం கிருபை இவைகளை கொண்டு ஆண்டவர் நம்மை சுத்திகரிக்கிறார். The Lord purifies us using doctrine and grace. ఉపదేశంలో క్రియల ద్వారా దేవుడు మనల్ని శుద్ధీకరించినారు. கர்த்தர் வந்தது நம்மை சுத்திகரித்து மேலான இடத்துக்கு பரலோகத்திலே மேலான இடங்களுக்கு கொண்டு போகும்படியாக அவர் உலகத்திலே ஈன கோலமாய் வந்தார். In order to cleanse us and take us to lofty places in heavens, he came into this earth in a very lowly state. దేవుడు మనల్ని పరలోకంలో ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉంచుటకు ఆయన హీనుడుగా ఆయన ఈ లోకంలోకి వచ్చిరి. அவர் உட்கார்ந்து வெள்ளியை சுத்திகரிக்கிறது போல புடமிடுகிறது போல சுத்திகரித்து கொண்டிருப்பார். He shall sit as a refiner and purifier of silver. ఆయన కూర్చుని వెండిని నిర్మూలన చేయ రీతిగా ఆయన చేయుదురు. ஏன்? Why? ఎందుకు? அவர்கள் நீதியாகிய அந்த அந்த கனிகளை நீதியாகிய அந்த பலிகளை செலுத்த வேண்டும். நீதியாகிய பலிகளை செலுத்த வேண்டும். They might offer it, that they might offer unto the Lord an offering in righteousness. వారు నీతిని అనుసరించి వారు నగినట్లు நீதியாய் காணிக்கையை செலுத்த வேண்டும். That they might offer an offering unto the Lord in righteousness. నీతిని అనుసరించి వారు దేవునికి அவர்கள் నైవేద్యం தம்முடையவர்களாய் இருக்க வேண்டும். They should be his. వారు తమకు நாம் సొంతమైన யாருடையவர்கள்? நாம் கர்த்தருடையவர்கள். Whose are we? We are the Lord's. మనము లేవీలము దేవునికి நம்மை సొంతమైన వారు. கர்த்தருடையவராய் மாற்றும்படியாக அவர் உலகத்திலே வந்தார். He came into the world to make us as those who are the Lord's. మనం ఆయన వారమై ఇంటికి ఆయన ఈ లోకంలోకి వచ్చిరి. பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் கூட கர்த்தருடையவர்கள் தான். ஆனால் அவர் இருக்கிற இடத்திலே அவர்கள் இருப்பதில்லை. Even the Old Testament saints are the Lord's, but they will not be found in the very same place where he is. పాత నిబంధన భక్తులు దేవుని వారే అయితే దేవుడు ఉన్నటువంటి చోట వారు ఉండటలేదు. மூன்றாவது அதிகாரம் 3வது வசனத்திலே லேவியர்கள் தம்முடையவர்களா இருக்க வேண்டும். அவர் இருக்கிற இடத்திலே அவருடைய சிங்காசனத்திலே இருக்க வேண்டும். In Malachi chapter 3 verse 3 it is written that the Levites should be the Lord's, or they should be found in the place where he is or on his throne. మలాకి 3వ వాక్యంలో చూస్తున్నాము లేవీల ఆయన వారే ఉన్నారు, దేవుడు ఉన్నటువంటి అదే సింహాసనంలో వారు ఉందరు. அவர்கள் நீதியாகிய பலிகளை செலுத்த காணிக்கைகளை செலுத்த வேண்டும். They have to offer an offering unto the Lord in righteousness. లేవీలు నీతిని అనుసరించి యెహోవాకు నైవేద్యం చేయవలెను. படிங்க 3வது வசனத்தை படிங்க. அவர் உட்கார்ந்து வெள்ளியை புடமிட்டு சுத்திகரித்துக் கொண்டிருப்பார். அவர் லேவியின் புத்திரரை சுத்திகரித்து அவர்கள் கர்த்தருடையவர்களாய் இருக்கும்படிக்கும் நீதியாய் காணிக்கையை செலுத்தும்படிக்கும் அவர்களை பொன்னை போலவும் வெள்ளியை போலவும் புடமிடுவார். முதலாவது அவர்கள் கர்த்தருடையவர்களாய் இருக்க வேண்டும். First of all, they should be the Lord's. మొదటిగా వారు దేవుని వారై ఉండవలెను. இரண்டாவது நீதியாகிய காணிக்கைகளை செலுத்த வேண்டும். Secondly, they have to offer an offering unto the Lord in righteousness. రెండోదిగా నీతిని అనుసరించి దేవునికి నైవేద్యం అర్పించవలెను. இந்த நீதியின் காணிக்கைகள் என்ன? What are these offerings of righteousness? ఈ యొక్క నీతి నైవేద్యం ఏంటి? யாத்ராகமம் 25வது அதிகாரம் 2வது வசனத்திலிருந்து படிங்க. Exodus chapter 25 verse 2. నిర్గమకాండము 25వ అధ్యాయము 2వ వాక్యం. இஸ்ரவேல் புத்திரர் எனக்கு காணிக்கையை கொண்டு வரும்படி அவர்களுக்கு சொல்லு. மனப்பூர்வமாய் உற்சாகத்துடன் கொடுப்பவன் எவனோ அவனிடத்தில் எனக்கு காணிக்கையை வாங்குவீர்களாக. நீங்கள் அவர்களிடத்தில் வாங்க வேண்டிய காணிக்கையாவன பொன்னும் வெள்ளியும் வெண்கலமும் இளநீல நூலும் இரத்தாம்பர நூலும் சிவப்பு நூலும் மெல்லிய பஞ்சு நூலும் வெள்ளாட்டு மயிரும் சிவப்பு தீர்ந்த ஆட்டுக்கடா தோலும் தகசு தோலும் சீத்தி மரமும் விளக்கெண்ணெயும் அபிஷேக தைலத்துக்கு பரிமள வர்க்கங்களும் தூபத்துக்கு சுகந்த வர்க்கங்களும் ஏபோத்திலும் மார்பதக்கத்திலும் பதிக்கும் கோமேதக கற்களும் இரத்தினங்களுமே. இவைகள் தான் ஆண்டவருக்கு செலுத்த வேண்டிய காணிக்கைகள். All these, beginning from verse 2 onwards, these are the things which have to be offered as an offering for the Lord. ఇవే దేవునికి చెల్లించవలసినటువంటి కానుకలైనవి. பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் காணிக்கையை கேட்டார், கேட்டபடி கொண்டு வந்து கொடுத்தார்கள்.
In the Old Testament, he asked for an offering and they just brought all what he asked them for. పాత నిబంధన కాలంలో కానుకలు అడిగిన వెంటనే అవి తీసుకొని వచ్చి వారు చెల్లించిరి. அவர் கேட்டார், கேட்டதை கொடுத்தார்கள். He asked and they gave him what he asked for. అడిగిన వెంటనే వాటిని తీసుకొని చెల్లించిరి. கொடுத்தார்கள். He asked for gold and they gave him gold. வெள்ளியை கேட்டார், வெள்ளியை கொடுத்தார்கள். When they were asked for silver, they gave silver. బంగారు వెండిని అడిగినట్టు வெண்கலத்தை கேட்டார், வெண்கலத்தை கொடுத்தார்கள். When they were asked for brass, they gave brass. ఇతడు తీసుకొని వచ్చి ఇచ్చిరి. அவர் கேட்டதை அப்படியே கொண்டு வந்து கொடுத்தார்கள். Whatever he asked them for, they just brought it as it was. అలాగనే వారు అడిగినది అలాగనే తీసుకొని వచ్చి ఇచ్చిరి. அது எப்படிப்பட்ட தன்மை உடையதென்று கூட அவர்கள் பார்க்கவில்லை. They did not even look at the quality of it. ఎటువంటి నాణ్యత కలిగినదని కూడా చూడలేదు. ஆனால் ஆண்டவர் நீதியாய் அதை கொண்டு வந்து கொடுக்கும்படி கேட்கிறார். But now the Lord asks that they should be brought in righteousness. అయితే నీతి కలిగినదిగా అది తీసుకొని వచ్చి చెల్లించవలని దేవుడు సెలవిచ్చినారు. ఇశ్రాయేల్ పాత్రర్ சுத்தமான பாத்திரங்கள காணிக்கையை கொண்டு போனார்கள். The children of Israel brought an offering unto the Lord in clean vessels. ఇశ్రాయేల్ పవిత్రమైన పాత్రలలో దేవునికి నైవేద్యంలో తీసుకొని వచ్చిరి. படிங்க Isaiah chapter 66 verse 20. యెషయా గ్రంథం 66వ అధ్యాయం 66వ అధికారం. యేసాయా 66వ అధికారం 20వ వచనం. இஸ்ரவேல் புத்திரர் சுத்தமான பாத்திரத்தில் காணிக்கையை கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு கொண்டு வருகிறது போல உங்கள் சகோதரர் எல்லாரையும் அவர்கள் குதிரைகளின் மேலும் ரதங்களின் மேலும். இஸ்ரவேல் புத்திரர் சுத்தமான பாத்திரத்தில் காணிக்கைகளை கொண்டு வந்தார்கள். The children of Israel bring an offering in a clean vessel. ఇశ్రాయేలీయుల పవిత్రమైన పాత్రలలో దేవునికి నైవేద్యం తీసుకొని వచ్చిరి. நம்முடைய சரீரங்கள் அந்த சுத்தமான பாத்திரங்களா இருக்க வேண்டும். Our body should be as this clean vessel. మన యొక్క శరీరము పవిత్రమైన పాత్రగా ఉండవలేను. நம்முடைய கண்கள் அந்த சுத்தமான பாத்திரங்களா இருக்க வேண்டும். Our eyes should be this clean vessel. మన యొక్క కళ్ళు పవిత్రమైన పాత్రలుగా ఉండవలేను. நம்முடைய செவிகள் சுத்தமான பாத்திரங்களா இருக்க வேண்டும். Our ears should be a clean vessel. మన యొక్క చెవులు పవిత్రమైన పాత్రలుగా ఉండవలేను. நம்முடைய கைகள் சுத்தமான பாத்திரங்களா இருக்க வேண்டும். Our hands should be a clean vessel. మన చేతులు పవిత్రమైన పాత్రలుగా ఉండవలేను. நம்முடைய கால்கள் சுத்தமான பாத்திரங்களா இருக்க வேண்டும். Our feet should be a clean vessel. మన యొక్క కాళ్ళు పవిత్రమైన పాత్రలుగా ఉండవలేను. நம்முடைய மனது சுத்தமான பாத்திரங்களா இருக்க வேண்டும். Our mind should be a clean vessel. మన యొక్క మనసు పవిత్రమైన పాత్రలుగా ఉండవలేను. நம்முடைய இருதயம் சுத்தமான பாத்திரங்களா இருக்க வேண்டும். Our heart should be clean vessels. మన హృదయం పవిత్రమైన పాత్రలుగా ఉండవలేను. நம்முடைய சரீரம் சுத்தமான பாத்திரங்களா இருக்க வேண்டும். Our bodies should be clean vessels. మన యొక్క శరీరము పవిత్రమైన పాత్రలుగా ఉండవలేను. இங்கே பொன்னை கொண்டு வந்து சுத்தமான பாத்திரத்தில் பொன்னை கொண்டு வருகிறார்கள். Here they bring gold in a clean vessel. ఇక్కడ పవిత్రమైన పాత్రలో బంగారంను తీసుకొని వచ్చిన్నారు. பொன்னை அப்படியே சுத்தமான அந்த சரீரத்தில் விசுவாசத்தை கொண்டு வருகிறார். Bringing faith in a pure or a clean body. పవిత్రమైనటువంటి పాత్రలలో విశ్వాసమును బంగారంలో తీసుకొని వచ్చారు. పరిశుద్ధ విశ్వాసத்தை கொண்டு வருகிறார்கள். They bring most holy faith. అతి పరిశుద్ధ విశ్వాసమును తీసుకొని వచ్చినారు. కొంచెం కూడా అழுக்கில்லாத విశ్వాసం. Faith which has no kind of blemish. ఎటువంటి మలినం లేనటువంటి విశ్వాసం. కొంచెం కూడా అధైర్యపడాத విశ్వాసం. Faith which has no discouragement at all. ఏది కల్పితం లేనటువంటి విశ్వాసం. కొంచెం కూడా సందేహమిல்லாத విశ్వాసం. Faith without any doubt, absolutely. ఎటువంటి సందేహం లేనటువంటి విశ్వాసము. కొంచెం కూడా కురైవిல்லாத విశ్వాసం. Faith which is not lacking. కొదువు లేనటువంటి విశ్వాసము. நான் இதை கேட்டேன், கர்த்தர் இதை கொடுத்தார். I asked the Lord and he gave it to me. దేవుడు నేను ఇది అడిగితేనే దేవుడు నాకు ఇది ఇచ్చాడు. நான் இதை சொன்னேன், கர்த்தர் இதை எனக்காக செய்தார். I told the Lord about this and he did it for me. ఇది నేను దేవునికి చెప్పితేనే నాకు ఇలాగ చేసిరి. இப்படிப்பட்ட ஒரு விசுவாசத்தை அவர் நம்மிலே எதிர்பார்க்கிறார். He expects from us this kind of faith. ఇటువంటి విశ్వాసంను దేవుడు ఎదురు அவர்கள் చూస్తున్నారు. நீதியாய் காணிக்கைகளை செலுத்த வேண்டும். They have to offer an offering unto the Lord in righteousness. వారు దేవునికి నీతిగా కానుకలు చెల్లించవలెను. இளநீல நூலை அவர் காணிக்கையா கொண்டு வரும்படி கேட்டார். They had to bring blue thread as an offering. God asked them for it. నీలిమును వారు కానుకగా తీసుకున్నామని చెప్పారు. இளநீலம் தேவ அன்பை காட்டுகிறது. Blue speaks of the love of God. నీలము దేవుని యొక్క ప్రేమను చూపించినది. பிரியமானவர்களே,
நாம் தேவ அன்பில இயேசுவை போல அன்பு கூறுகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். அன்பிலே எந்த விதமான குற்றம் இருக்கக்கூடாது. Beloved ones, we should be those who have the love of God, and we should be able to love as Jesus loved, and there should be no kind of blemish in that love. ప్రేమ కలిగి ఉండడంలో యేసు యొక్క ప్రేమ కలిగి ఉండడంలో ఆ యొక్క ప్రేమలో ఎటువంటి దోషం ఉండకూడదు. அன்பிலே பரிசுத்தமும் குற்றமற்றவர்களுமாய் இருக்க வேண்டும். We should be holy and without blame before him in love. ప్రేమలో పరిశుద్ధం నిర్దోషులుగా ఉండవలేను. அதை சுத்தமான பாத்திரத்திலே கொண்டு வரும்படி கேட்கிறார். And he asks for that we should bring it in a clean vessel. పవిత్రమైన పాత్రలో దాన్ని తీసుకురమని దేవుడు ఆజ్ఞాపించిరి. ரத்தாம்பர மகா பரிசுத்த ராஜரிக பரிசுத்த ஜீவியம். Purple speaks of a royal life of holiness. దూరము రాజరిక పరిశుద్ధ జీవితం అయినది. அதிலே எந்த விதமான குறைவும் இருக்கக்கூடாது. There should be nothing lacking in it. అది దానిలో కొద్దివే ఉండకూడదు. இஸ்ரவேல் புத்திரர் அதை காணிக்கையாக கொண்டு வந்தார்கள். ஆனால் சாதாரண இரத்தாம்பரத்தை காணிக்கையாக கொண்டு வந்தார்கள். ஆனால் நம்மையோ ஆண்டவர் ஒரு ராஜரீக பரிசுத்த ஜீவியத்தை காணிக்கையாக கொண்டு வரும்படி கட்டளையிடுகிறார். The Israelites brought ordinary purple as an offering unto the Lord, but regarding us the Lord expects that we should bring unto him a royal life of holiness as an offering. ఇశ్రాయేలు అయితే ధూమ్రమున వారు సాధారణమైన రీతిగా దేవునికి నైవేద్యం చెల్లించిరి. అయితే దేవుడు దాన్ని రాజరిక పరిశుద్ధ జీవితంగా దాన్ని ఎంచిరి. சுத்தமான பஞ்சு நூலை அவர்கள் காணிக்கையாக கொண்டு வரும்படி அவர்களுக்கு சொன்னார். The Lord ordered them, commanded them to bring fine linen which was pure. సన్నపు నారను దేవునికి నైవేద్యం తీసుకురమని దేవుడు సెలవిచ్చిరి. அது நீதியை காட்டுகிறது. That speaks of righteousness. அது நீதிని చూపించినది. நாம் நீதியிலே இயேசுவை போல் இருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் நம்மிலே எதிர்பார்க்கிறார். The Lord expects of us that we should be like Jesus in righteousness. మనం నీతి యందు యేసువలే ఉండవలెను దేవుడు వాంఛించినారు. ஆலயத்தை அலங்கரிப்பதற்காக ரத்தினங்களை அது கடைசியிலே ரத்தினங்களை கொண்டு வரும்படி கேட்டார். Finally, the Lord asked for precious stones in order to adorn the temple. చివరిగా యొక్క ఆలయంను అలంకరించుటకు విలువైన రాళ్ళను తీసుకుని రమ్మని చెప్పాను. அது விலையேறப்பெற்ற சுபாவங்களை காட்டுகிறது. That speaks of precious character. అది విలువైన స్వభావంలో చూపించినది. அவர்கள் சுத்தமான பாத்திரத்திலே அவர்கள் அந்த ரத்தினங்களை கொண்டு வந்தார்கள். ஆனால் இருதயத்திலோ அவர்கள் இருதயத்திலும் மனதிலும் அவர்கள் சுத்தமில்லாமல் அழுக்கா இருந்தார்கள். நம்மையோ அவர் இருதயத்திலும் மனதிலும் அலங்கரிக்கும்படியாக பிரியமானவளே அவர் ரத்தினங்களை கொண்டு வரும் நாம் ரத்தினங்களை கொண்டு வரும்படி சொல்லுகிறார். Those people in the Old Testament brought precious stones in clean vessels as an offering unto the Lord, but their hearts and their minds were not clean. But regarding us, the Lord expects that we should bring unto the Lord an offering of clean character in order to adorn our heart and our mind. We should bring precious stones in a clean vessel unto the Lord. పాత నిబంధన కాలంలో వారు పవిత్రమైన పాత్రలో దేవునికి నైవేద్యం తీసుకుని వచ్చిన. అయితే వారి యొక్క మనస్సు వారి యొక్క హృదయము అది మలినపరచబడి పవిత్రంగా లేకుండా ఉన్నాయి. అయితే మనకైతే దేవుడు మన యొక్క హృదయంలోను మనసులోను దేవుడు పవిత్రత కలిగించే విలువైన వాటిని నైవేద్యం తీసుకురమ్మన్నది. This is the offering which we offer in righteousness. ఇది ఏ నీతి కలిగిన నైవేద్యం అయినది. நீதியாய் அவர்கள் காணிக்கையை செலுத்த வேண்டும். They should offer unto the Lord an offering in righteousness. నీతిని అనుసరించి వారి దేవునికి నైవేద్యం అర్పించవలెను. மனத்தாழ்மை இப்படிப்பட்ட ரத்தினங்களினால நம்மை அலங்கரிக்க வேண்டும். Meekness, humility, lowliness of heart, we have to adorn ourselves with these kind of precious stones. సాత్వికము, వినయమైన మనసు, దీర్ఘశాంతము, వీటిని మనం பொறுமை, அன்பு இவைகளால் நம்மை அலங்கரிக்க வேண்டும். We have to adorn ourselves with patience and love. సహనము, ప్రేమను వీటిని మనం ధరించుకొనవలెను. சாயம் தீர்த்த ஆட்டுக்கடா தோல், ram skins dyed red. రంగులు తీర్చిన సముద్ర బొచ్చల తోళ్ళు சாயம் தீர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. It has been dyed. இது எந்த ஆட்டுக்கடா என்று தெரியாது. Now you cannot find out which ram it is. ఈ ఏక గొర్రెల తెలియదు. தோல் தோல், It is skin. అది மாம்சம் இல்லை. Not flesh. మాంసం లేదు. மாம்சீகமற்றதான ஒரு ஜீவியம். A life without any flesh or carnality. శారీరకత్వం లేనటువంటి జీవితము. சாயம் தீர்த்த
ஆட்டுக்கடா தோல், ram skins dyed red. ఎర్రని చర్మంతో చేయబడిన పాదరక్షలు, அந்த சாயம் தீர்க்கப்பட்ட பாதரட்சை. எசேக்கியேல் 16வது அதிகாரம் 10வது வசனத்திலே அவளுக்கு சாயம் தீர்க்கப்பட்ட பாதரட்சையை போட்டு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In Ezekiel chapter 16 verse 10 it is written that she was shod with badger's skin. యెషయా గ్రంథం 16వ అధ్యాయం 10వ వాక్యంలో ఆమెకి సన్నని ఎర్రని చర్మంతో చేయబడిన పాదరక్షలు తొడిగించబడిను. சாயம் தீர்க்கப்பட்ட அந்த தகசு தோல், Badger skin which is dyed. సన్నని ఎర్రని చర్మంతో చేయబడిన పాదరక్షలు. எந்த இடத்திலும் போய் கர்த்தருக்காக மனப்பூர்வமாய் நான் பாடுபடுவேன். I will go and suffer for the Lord wholeheartedly in any place. ఏ స్థలముకి వెళ్ళినప్పటికీ దేవుని కొరకు మనపూర్వకంగా శ్రమపడుట. எந்த கல்லும் எந்த முள்ளும் என்னை தொட முடியாது. No stone, no thorn can touch me. ఏ రాళ్ళు ముళ్ళు నన్ను ఏమీ చేయలేవు. எந்த இடத்திலும் எந்த வறுமையிலும் எந்த சூட்டிலும் எந்த குளிரிலும் எந்த இடத்திலும் எந்த நிலவரத்திலும் நான் இயேசுவுக்காக பாடுபடுவேன். In any place, in any situation, be it hot or cold, or be it the snow or the rain, in any place I will wholeheartedly and willingly suffer for the Lord. ఏ పరిస్థితులైనా క్షామమైన గాలి వానైనప్పటికీ వర్షమైనప్పటికీ చలి అయినప్పటికీ నేను దేవుని కొరకు శ్రమపడుదును. பிரியமானவர்களே, லேவியின் புத்திரர்கள் அப்படிப்பட்டதான காணிக்கையை செலுத்த வேண்டும், நீதியாய் காணிக்கையை செலுத்த வேண்டும். Beloved ones, the sons of Levi have to offer that kind of an offering. They have to offer unto the Lord in righteousness. ప్రియులారా, లేవీయుల అటువంటి దాన్ని దేవునికి నీతిగా నైవేద్యం చెల్లించాలి. యేసయ్య 53வது அதிகாரம் 5வது வசனத்தை படிப்போமா? Let's read Isaiah chapter 53 verse 5. యెషయా గ్రంథం 53వ అధ్యాయం 5వ వాక్యం. நம்முடைய மீறுதல்களின் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கிரமங்களின் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார். நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது. அவருடைய தழும்புகளால் சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது. The chastisement of our peace was upon him. మన సమాధానార్థమైన శిక్ష ఆయన మీద పడింది. நம்முடைய ஆண்டவர் எதற்காக அவர் உலகத்திலே வந்தார்? Why did our God come into this world? మన యేసు ఎందుకొరకు ఈ లోకంకి వచ్చారు? நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும்படியாக, to give us peace. మనకు సమాధానం అనుగ్రహించుటకు. உண்மையாய் இன்று உங்களுக்குள்ள சமாதானம் இருக்கிறதா? Do you truly have peace in you today? నిజంగా మీలో సమాధానం నేడు ఉంటున్నదా? நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது. The chastisement of our peace was upon him. మనకు సమాధానార్థమైన శిక్షను అనుగ్రహించుటకు యేసు உனக்காக எனக்காக அவர் ஆக்கினை சமாதானத்தை நமக்கு தரும்படிக்கு ஆக்கினை ஏற்றுக்கொண்டார். The Lord Jesus Christ was chastised. He took chastisement upon himself so that we might receive peace. మనకు సమాధానం అనుగ్రహించుటకు ఆయన ఆజ్ఞను కొరకే నేను. அவர் சமாதானத்தின் தேவன். He is the God of peace. ఆయన సమాధానకర్త. பிதாவாகிய தேவன் சமாதானத்தின் தேவன். God the Father is the God of peace. తండ్రి అయిన దేవుడు సమాధానకర్త అయినారు. பரிசுத்த ஆவியானவர் சமாதானத்தின் ராஜா. The Holy Spirit is the King of peace. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సమాధానపు రాజు అయినారు. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, நமக்காக நமக்கு சமாதானத்தை தரும்படியாக சமாதானத்தின் தரும்படியாக ஆக்கினை ஏற்றுக்கொண்டாரே, அந்த பிரதிபலன் நமக்குள்ளே உண்டாயிருக்கிறதா? Beloved child of God, he took upon himself the chastisement of our peace. Is the reward due for it found in us? మనకు సమాధానం అనుగ్రహించుటకు ఆ శిక్షణ ఆయన మీద వేసుకున్నారు కదా, దాని ప్రతిఫలం మనలో ఉంటున్నదా? சமாதானத்தை ஒரு நதியை போல அவளிடமாய் பாயும்படி செய்கிறேன் என்று சொல்லுகிறாரே, அந்த சமாதானம் தொடர்ந்து உன்னிடத்திலே நிலைத்திருக்கிறதா? He says, behold, I will extend peace to her like a river. Is that peace found in you? సమాధానం నది వలె ఆమె ఎదుకు నేను ప్రవహింపజేయదని దేవుడు సెలవిచ్చినారు కదా, ఇక సమాధానం వల్ల ఉంటున్నదా? அவர் சமாதானத்தை தரும்படியாக ஆக்கினை அடைந்திருக்கிறார். He has been chastised in order to give us peace. మనకు సమాధానం అనుగ్రహించుటకు ఆయన శిక్షను అనుభవించెను. அதை நாம் பெற்றுக்கொள்ளும் போது அந்த மரங்களைப் போல நாம் சந்தோஷப்படுவோம். When we receive it, we shall rejoice like those trees. మనం దాన్ని పొందుకొచ్చినప్పుడు చెట్ల వలె మనం ఆనందించదము. 98வது சங்கீதம் 8வது வசனத்தை படிக்கும்போது, In Psalm 98 and verse 8, 98వ కీర్తన 8వ వాక్యం,
கர்த்தருக்கு முன்பாக ஆறுகள் கைகொட்டி பர்வதங்கள் ஏகமாய் கெம்பீரித்து பாடக்கடவது. ஆறை போல சமாதானத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். We should have peace like a flood. నదుల వలె మన సమాధానం పొందుకునేదము. ஆறுகள் கைகொட்டி பர்வதங்கள் ஏகமாய் முழங்குவதாக என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. It is said, let the floods clap their hands, let the hills be joyful together. నదులు చప్పట్లు కొట్టును, కొండలు కూడా ఉత్సాహధ్వని చేయనని చూచున్నాము. ஆறுகள் கைகொட்ட வேண்டும், சமாதானத்தின் ஆறு அது கைகொட்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. Floods should clap their hands, the rivers or the floods of peace should clap their hands is what the Bible tells. సమాధానపు నదులు చప్పట్లు కొట్టునని చూచున్నాము. பைசோன் ஆறு கைகொட்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. The word of God says that river Pison will clap its hands. పీషన్ నది తమ చప్పట్లు కొట్టునని చూచున్నాము. கீவோன் ஆறு கைகொட்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. The word of God tells us that river Gihon will clap its hands. గీహోను నది చప్పట్లు కొట్టునని మన వాక్యంలో చూచున్నాం. இதக்கேல் ஆறு கைகொட்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. The word of God tells us that river Hiddekel will clap its hands. హెసికేలు నది చప్పట్లు కొట్టునని చూచున్నాము. யூப்ரட்டிஸ் ஆறு கைகொட்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. The word of God tells us that river Euphrates will clap its hands. యూఫ్రటీస్ నది చప్పట్లు కొట్టునని చూచున్నాము. இந்த வேதத்தில் எழுதப்பட்ட எல்லா ஆறுகளும் சமாதானத்தினால நிரம்பி கை கொட்டும், சந்தோஷப்படும். All the floods and the rivers mentioned in the word of God shall all clap their hands and rejoice. దేవుని యొక్క వాక్యంలో రాయబడిన నదులన్నీ అది సంతోషంతో అది చప్పట్లు కొట్టును. அந்த சமாதானம் இருதயத்தில் வரும்போது ஒவ்வொரு மலைகளும் பர்வதங்களும் அவைகள் கைகொட்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. When that peace comes into our heart, all the floods and all rivers and mountains will clap their hands and rejoice. సమాధానం హృదయంలోనికి వచ్చినప్పుడు నదులన్నీ పర్వతములన్నీ చప్పట్లు కొట్టని చూచున్నాం. மோரியா பர்வதம் அது கைகொட்டும், ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் கைகொட்டி சந்தோஷப்படுவார்கள். Mount Moriah will clap its hands and rejoice. The saved people of God will rejoice. మోరియా పర్వతం చప్పట్లు కొట్టి ఆనందించిన రక్షింపబడిన వారు చప్పట్లు కొట్టి கைகொட்டும் ఆనందించుదురు. என்று வேதம் சொல்லுகிறது. The word of God tells us that Mount Ararat will clap its hands. అరరత్ పర్వతం చప్పట్లు కొట్టని వాక్యంలో చూచున్నాము. ஞானஸ்நானம் எடுத்தவர்கள் கைகொட்டி சந்தோஷப்படுவார்கள் என்று சொல்லுகிறது. It is said those who received water baptism shall clap their hands and rejoice. నీటి బాప్తిసం పొందిన వారు వారు చప్పట్లు కొట్టి ఆనందించుదురు. சீனாய் பர்வதம் கைகொட்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. It is said Mount Sinai shall clap its hands and rejoice. సీనాయి పర్వతం చప్పట్లు కొట్టి ఆనందించిన அபிஷேகம் பெற்றவர்கள் சமாதானத்துக்குள் பிரவேசித்து சந்தோஷப்படுவார்கள். Those who have received the anointing of the Holy Spirit shall enter into peace and rejoice. అభిషేకం పొందిన వారు సమాధానంలోకి ప్రవేశించి వారు ఆనందించుదురు. கிலெயாத் பர்வதம் கைகொட்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. The word of God tells us that the Mount of Gilead will clap its hands and rejoice. గిలాదు పర్వతం చప్పట్లు కొట్టని చూచున్నాము. ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்நானம் எடுத்து அபிஷேகம் பெற்று தெய்வீக சுகத்திலே நின்று ஜெயித்தவர்கள் சந்தோஷப்பட்டு களி கூறுவார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. The Bible tells us that those who are saved and water baptized and spirit baptized and take a firm stand for divine healing and overcome, they shall clap their hands and sing and rejoice. రక్షింపబడి బాప్తిసం తీసుకొని ఆ అభిషేకం పొందుకొని దైవిక స్వస్థతలో నిలబడిన వారు వారు సంతోషించి ఆనందించి చప్పట్లు కొడతారని கர்மேல் பர்வதம் கைகொட்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. The Bible tells us that Mount Carmel shall clap and rejoice. కర్మేలు పర్వతం చప్పట్లు కొట్టి ఆనందించనని చూచున్నాము. ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்நானம் எடுத்து பரிசுத்த ஆவியை பெற்று தெய்வீக சுகத்திலே நின்று ஒரு வேறுபாட்டின் ஜீவியத்தை செய்கிறவர்கள் கைகொட்டி சந்தோஷப்படுவார்கள். ஏனென்றால் சமாதானத்தின் ஆறு அங்கே ஓடி வருகிறது. Those who are saved and water baptized and spirit baptized and take a firm stand for divine healing and preserve a life of separation shall be able to clap their hands and rejoice, because a great peace is found abiding in them. రక్షింపబడి నీటి బాప్తిసం తీసుకున్న పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందుకొని వారు దైవిక స్వస్థతలో నిలబడి ప్రత్యేక జీవితం చేయించున్నారు కనుక వారు చప్పట్లు కొట్టి ఆనందించారు. ఎందుకనగా సమాధానపు నది వారిలోకి ప్రవహించినది. அந்த ஒலிவம் பர்வதம் கைகொட்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. The word of God tells us that the Mount of Olives shall clap its hands. ఒలీవ పర్వతం చప్పట్లు కొట్టి ఆనందించనని చూచున్నాము. ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்நானம் எடுத்து பரிசுத்த ஆவி பெற்று தெய்வீக சுகத்திலே நின்று வேறுபாட்டின் ஜீவியம் செய்து அநேக பாடுகளுக்குள்ளாக கடந்து போகிறவர்கள் கைகொட்டுவார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. The word of God tells us that those who are saved and water baptized and spirit baptized and take a firm stand for divine healing
and live a life of separation and go through paths of sufferings will clap their hands and rejoice. రక్షింపబడి నీటి బాటు తీసుకు పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందుకుని దైవిక స్వస్థతలను ప్రత్యేక జీవితం చేయవారు వారి శ్రమలకుండా పిలిచినప్పుడు వారు చప్పట్లు కొట్టి సంతోషించదని చూచున్నాము. சியோன் பர்வதம் கைகொட்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. The Bible tells us that Mount Zion shall clap its hands. సీయోను పర్వతము చప్పట్లు కొట్టునని చూచున్నాము. ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்நானம் எடுத்து பரிசுத்த ஆவியை பெற்று தெய்வீக சுகத்திலே நின்று வேறுபாட்டு ஜீவியம் செய்து பலவிதமான பாடுகள் வழியாக கடந்து போய் தேவனோடு பிரதி உடன்படிக்கை பண்ணி பிரதிஷ்டை பண்ணி எனக்கு இந்த உலகமே வேண்டாம், பாவமே வேண்டாம், ஒன்றுமே வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறவர்கள் கைகொட்டி ஏகமாய் முழங்குவார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. The Bible tells us that those who are saved and water baptized and spirit baptized and stand firm for divine healing, live a life of separation, go through various sufferings and enter into a covenant with the Lord and make different consecrations, saying, I do not need the world, I do not need I don't want sin, I don't want to do anything in this world. So saying, those who live a consecrated life and are found with the Lord, they shall all join together and clap their hands and rejoice. రక్షింపబడి నీటి బాప్తిస్మకు పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందుకుని దైవిక స్వస్థతల నుంచి ప్రత్యేక జీవితం చేస్తే అనేక శ్రమల గుండా వెళ్ళి వారి దేవునితో నిబంధన చేసుకుని ప్రతిష్ఠింపబడిన దైవ సేవకులుగా వారి దేవునితో కూడా వచ్చి ఇంకా లోకం వద్దు పాపం వద్దని చెప్పి దేవునితో కూడా వారు చప్పట్లు కొట్టి నిత్యానిత్యం ఆనందించి ఉందరు. இன்னும் எத்தனையோ காரணங்களுக்காக இயேசு இந்த உலகத்திலே வந்தார். Jesus came into this world for various other reasons too. ఎన్నో కారణాల నిమిత్తం యేసు యొక్క లోకమునకు వచ్చిరి. எபேசியர் 5வது அதிகாரம் 27வது வசனத்திலே கரை திரை முதலானவைகள் ஒன்றுமில்லாமல் பரிசுத்தமும் பிழையற்றதுமான மகிமை உள்ள சபையாக சபையை தனக்கு முன் நிறுத்திக் கொள்ளும்படிக்கு தம்மை தாமே அதற்காக ஒப்பு கொடுத்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. Reading from Ephesians chapter 5 verses 25 to 27, we read that he gave himself for the church, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. ఎఫెసీయులకు 5:25-27 వాక్యాలు చూచినట్లయితే కళంకం మూడుతంటేది మరి ఏదేని లేక పరిశుద్ధమైన నిర్దోషమైన మహిమగల సంఘంగా ఆయన తన ఎదుట దాన్ని నిలబెట్టుకునవలని తన్ను తాను ఆయన అప్పగించుకుని చూచున్నాము. இப்படி ஒரு சபையை தனக்கு முன்பாக நித்தியமாக நிறுத்திக் கொள்வதற்காக அவர்களை கொண்டு நித்திய உலகங்களை ஆளுகை செய்வதற்காக இயேசு உலகத்திலே வந்தார். Jesus came into this world so that the church might be presented before him and stand before him forever and ever, and so that he might reign the eternal worlds through them. నిత్య లోకములను ఏలుబడి చేయుటకు ఆ యొక్క సంఘము తన ఎదుట నిలబడుటకే యేసు యొక్క లోకమునకు వచ్చిరి. కన్నుகளை மூடுவோமாக. Let us close our eyes. எல்லாரும் ஒரு 5 நிமிட நேரம் முழங்கால் நிற்போமாக. For 5 minutes let us all stand on our knees. అందరూ 5 నిమిషాలు మోకరించుదాము. அதற்கு பிறகு நாம் கோரஸ் பாடி முடித்து விடலாம். And after that we can sing choruses and finish. దాని తర్వాత మనం పల్లవి పాడి ముగించుదాము. కన్నుகளை మూడి தேவ சமூகத்திலே இப்படி நான் மாற்றப்பட வேண்டும் என்று கேட்போமாக. Close your eyes and ask of the Lord, saying, Lord, make me like this in your presence. కళ్ళు మూసుకొని ప్రభువా నీ సన్నిధానం నేను ఇలాగ మారవలెనని నిబంధన చేయము. కర్తరాగియ యేసు పావిகளை రక్షిக்கும்படியாக உலகத்திலே வந்தார். பிரதான பாவி நான் என்று பரிசுத்த பவுல் சொல்லி இருக்கும்போது நீயும் அப்படி சொல்வாயாக. When St. Paul has said, Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief, you also say likewise. యేసు పాపులను రక్షించుటకే ఈ లోకమునకు వచ్చిరి. పౌలు నేను ప్రధాన పాపిని చెప్పినట్లుగా మీరు కూడా చెప్పుడి. కర్తావే பிரதான பாவியாகிய என்னை ரட்சியும் என்று கேட்பாயாக. Ask the Lord, saying, Lord, save me, who am the chief of sinners. ప్రభువా ప్రధాన పాపిని నన్ను రక్షించమని అడుగుము. Let's all be on our knees. అందరూ எல்லாரும் முழங்கால நிற்போமாக. Let's all stand on our knees. అందరూ మోకరించుడి. கர்த்தரோடு உடன்படிக்கை பண்ண வந்திருக்கிறார். The Lord has come to make a covenant with you. దేవుడు నీతో నిబంధన చేయుటకు వచ్చినారు. நீ தேடுகிற ஆண்டவரும் நம்முடைய உடன்படிக்கையின் தூதனமானவர் நமக்காக உலகத்திலே வந்திருக்கிறார். He who is the messenger of the covenant, the Lord whom we seek, has come into this world. మనకు ముందుగా దూతను పంపించినారు. ఆయన మనం ఎదుగుచున్నట్టు మనకు உடன்படிக்கை பண்ணும்படியாக ஒப்பு கொடுப்பாயாக. Yield yourself to make a covenant with him through blood. రక్తంతో ఆయనతో నిబంధన చేయుటకు మనం వచ్చేదము. రక్తத்தை இயேசுவுக்காக சிந்துவேன் என்று சொல்வாயாக. Say, I will shed my blood for Jesus. నా రక్తము యేసు కొరకు నేను చిందించుదునని உன்னுடைய உடன்படிக்கை செய்திருக்கிற ஆண்டவர் உண்மை உள்ளவர்.
God who has made a covenant with you is faithful. నీతో నిబంధన చేసిన దేవుడు నమ్మకస్తుడు. ஆண்டவரே நான் உமக்கு உண்மையா இருப்பேன் என்று சொல்வாயாக. Say, Lord, I will be faithful to you. ప్రభువా నేను నీకు నమ్మకస్తుడుగా ఉన్నానని చెప్పుము. அவர் உன்னை சுத்திகரிக்கும்படியாக வந்திருக்கிறார். He has come in order to purify. ఆయన నిన్ను శుద్ధీకరించడానికి వచ్చినారు. வெள்ளியை போல பொன்னை போல உன்னை சுத்திகரிக்கும்படியாக. In order to purify you as silver and gold. వెండి బంగారం వలె నిన్ను శుద్ధీకరించడానికి உடைத்து వచ్చినారు. நொறுக்கி உன்னை சுத்திகரிக்கும்படியாக. To break you and crush you and to sanctify you. నిన్ను విరిచి నిన్ను శుద్ధీకరించడానికి தண்ணீரினால వచ్చినారు. ஆழமான உபதேசங்களினால உன்னை சுத்திகரிக்கும்படியாக. To cleanse you with waters with deep doctrine. నీళ్ళతో లోతైన ఉపదేశంతో శుద్ధీకరించడానికి அவர் వచ్చినారు. உலகத்திலே வந்திருக்கிறார். He has come into the world. ఆయన లోకానికి వచ్చినారు. அவர் அக்கினியை போலும் மன்னாருடைய சவுக்காரத்தை போலும் உட்கார்ந்து புடமிடும் போது பயப்படாதே அவர் உன்னாடி இருக்கிறார். When he sits down as a refiner's fire and with a fuller's soap, do not be afraid. కంసాలోని అగ్ని వలె చాకరవని సబ్బు వంటి అతడు కూర్చుని నిన్ను నిర్మలం உன்னை చేయుచున్నాడు. அவருடைய மனவாட்டியாய் மாற்றும்படியாக சுத்திகரிக்கிறார். He is cleansing you to make you his bride. నువ్వు ఆయనకు పెళ్లి కుమార్తెగా మారుట அவரோடு கூட நீ ஆளுகை செய்யும்படியாக உன்னை நிறுத்தும்படியாக அவர் உன்னை சுத்திகரிக்கிறார். He is cleansing you that he might present you before him, that you might reign with him. ఆయనతో కూడా నువ్వు ఏలుబడి చేయుటకు దేవుడు నిన్ను శుద్ధీకరించున్నారు. அவரோடு கூட அவருடைய சிங்காசனத்திலே உட்கார்ந்து ஆளுகை செய்யும்படியாக உன்னை சுத்திகரிக்கிறார். He is cleansing you that you might be seated with him on his throne and have dominion. ఆయనతో కూడా ఆయన సింహాసనంలో కూర్చుని ఏలుబడి చేయుటకు ఆయన వచ్చినారు. நீ பயப்படாதே. Fear not. నువ్వు భయపడవద్దు. பயப்படாதே. Fear not. నువ్వు நீ భయపడవద్దు. நீதியாய் காணிக்கை செலுத்தும்படியாக உன்னை சுத்திகரிக்கிறார். He is cleansing you that you might offer unto the Lord an offering in righteousness. నీతిగల నైవేద్యమును దేవునికి అర్పించుటకు ఆయన నిన్ను நீ பயப்படாதே. శుద్ధీకరించున్నారు. Fear not. నువ్వు భయపడవద్దు. நீ பயப்படாதே. Fear not. నువ్వు భయపడవద్దు. அவர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார். He is with you. ఆయన నీతో కూడా ఉన్నారు. நித்தியமாக உன்னை தமக்குவன் நிறுத்திக் கொள்ளும்படியாக அவர் உன்னை சுத்திகரிக்கிறார். He is cleansing you that he might present you before him forever and ever. నిత్యానిత్యం ఆయనతో కూడా నిన్ను ఉంచుకుంటూ ఆయన నిన్ను அதற்கென்று శుద్ధీకరించున్నారు. அவர் ஈன கோலமாக இந்த உலகத்திலே வந்தார். And for that sake he came into this world in human form. అందుకే ఆయన హీనుడిగా ఈ లోకమునకు ஒப்பு వచ్చాడు. கொடுப்பாயாக. Surrender. ஒப்பு கொடுப்பாயாக. Surrender. ஒப்பு கொடுத்து அபிஷேகத்தை பெற்றுக் கொள்வாயாக. Surrender and receive an anointing. సమర్పించుకునే అభిషేకం పొందుకున్నాడు. தரௌ ஷடபட மதா அரௌ ஷகா பதா அரௌ ஷா ரௌ ஷா அரௌ ஷா. சரபடி துரக்க சிரபட துர அரௌ ஷா. யாவும் எனக்காய் முடித்த இயேசுவே, யாருண்டு இப்பாரில் உம்மை போல் யாவும் எனக்காய் முடித்த இயேசுவே, யாருண்டு இப்பாரில் உம்மை போல் ஓ மகிமை சாய மண் சரீரம் பெற்றிடார் நின் கிருபையால பூரணனாக்கிடு. மகிமை சாய மண் சரீரம் பெற்றிடார் நின் கிருபையால பூரணனாக்கிடும். யாவும் எனக்காய் முடித்த இயேசுவே, யாருண்டு இப்பாரில் உம்மை போல் யாவும் எனக்காய் முடித்த இயேசுவே, யாருண்டு பாரில் உம்மை போல் மகிமை சாய மண் சரீரம் பெற்றிடார் நின் கிருபையால பூரணனாக்கிடும்.
யாவுமெனக்காய் முடித்த இயேசுவே யாருடைய பாரிலும் 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 யாவுமெனக்காய் முடித்த இயேசுவே யாருடைய Adiala, Bata, Baraka, Suraka, Tera, Arau, Sara, Arau, Sara. இந்த கால வேளையிலும் கூட நம்முடைய கர்த்தர் நம்மத்தில் வந்து நம்மை ஆசீர்வதித்தபடியால் அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Even this morning our Lord came in our midst and he blessed us, for which let's all praise him. ఈ ఉదయకాలం కూడా ప్రభు మన మధ్యలోనికి వచ్చి మనల్ని ఆశీర్వదించినందుకై స్తోత్రించదము. స్తోత్రం 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 கேட்ட வசனங்களின்படியே ஜீவிக்க ஏராளம் கிருபை வந்து நம்மை பலப்படுத்தும்படியாய் அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். For the Lord to strengthen us, giving us abundance of grace in order to live according to the word we heard today. Let's all praise God. నేడు విన్న వాక్య ప్రకారమే జీవించుటకు ప్రభు విశేషమైన కృప ప్రభు మనకు దయచేసి మనబల బలపరచలాగా స్తోత్రించదము. స్తోత్రం 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 பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியாகிய தேவனை ஸ்தோத்திரிப்போம். God the Father, the Son and the Holy Spirit, let's praise God. తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ దేవునికై స్తోత్రించదము. స్తోత్రం 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 జో ஆசிரிக்கப்பட்ட காலையிலும் மத்தியில் சுவாமி இந்த கொடுத்தனை பொருட்படுத்தி நடத்தி ஆசீர்வத்தபடி நாளும் துதிக்கிறோம் சுவாமி. நேற்று மீண்டும் மீண்டும் மாறாத சர்வமே தேவநாமத்தில் எழுந்தள்ளி யாரான் துவக்கமே முடிய வரைக்கும் நீர் பொருட்படுத்தி ஆசீர்வத்தி சமத்து வந்து எல்லாரையும் நீர் ஆசீர்வத்தை பலப்படுத்தி உயிர்ப்பித்தபடி நாலு ஸ்தோத்திரம் கிருபையினால் நிறைத்திருக்கா ஸ்தோத்திரம் சமூகத்திலே பாடிமை துதித்து மேம்படுத்த முடியாத அந்த பாக்கியத்தை தந்தபடினால நன்றியோடுமை துதிக்கிறோம். கத்தாவே எமக்கு ஸ்தோத்திரம் அந்த பிறப்பின் தினத்திலே மன சமூகத்திலிருந்து ஆராதிக்கும்படியாக இந்த பெரிய பாக்கியத்தை எங்களுக்கு தந்தீர். அதுக்காக ஸ்தோத்திரம் அடிமையின் ரூபம் எடுத்து தாழ்மையின் கோலம் எடுத்து கத்தான் உலகத்தில் வந்தபடினால் எங்கள் குலபரிய பாக்கியத்தை தந்தீர். இதற்காக ஸ்தோத்திரம். உண்மை போல நாங்கள் தாழ்மை அணிந்து கொண்டு தாழ்மையுள்ளவர்களாக ஜீவிக்க மன தாழ்மையுள்ளவர்களாக ஜீவிக்க ஒவ்வொருவருக்கும் கிருபை தரும்படியாக வேண்டிக்கொள்கிறோம். கேட்ட அவசரத்தபடியே ஜீவித்து கத்தா உண்மை போல மாற்றுகள் உதவி செய்யும் ஆண்டவரே மக ஸ்தோத்திரம். நீர் எங்களோடு பணியின் உடன்படிக்கைக்கு உண்மையுள்ள தேவனாக இருந்து உண்மையை பாதுகாக்கிற தேவனாக இருக்கிறபடினால கத்தாவே ஆண்டவரது போல நாங்களும் கூட மூடு நாங்கள் பணியின் உடன்படிக்கைக்கு உண்மையுள்ளவர்களாக இருந்து உடன்படிக்கை காக்கிறவர்களாய்ப்பார். கத்தாவே ஜீவிக்க கிருபை தரும்படியாக வேண்டிக்கொள்கிறோம். உண்மை ஒத்தமுள்ளவர்களாக ஜீவிக்க கிருபை தாரும் ஆண்டவரே எமக்கு ஸ்தோத்திரம். சுவாமி இயேசுவே எமக்கு ஸ்தோத்திரமே போல கத்தா உங்களை மாற்றும்படியாக வேண்டி பிற வெள்ளையை போலும் பொண்ணை போல எங்களை சுத்திகரித்து சுத்தப்படுத்தி உண்மை போல மாற்றும்படியாக வேண்டிக்கொள்கிறோம். தாழ்த்தி உங்களுடைய கருத்தில் தரும் சாமி கேட்டதான ஒவ்வொரு வசனத்தின்படியே நாங்கள் ஜீவித்து உண்மை போல நாங்கள் மாற்றப்பட உதவி செய்யவே எனக்கு கத்தாவே நம்முடைய கிருபை எங்களுக்கு ஏராளமாய் தரும்படியாக வேண்டிக்கொள்கிறோம். இந்த நாட்களில் ஒன்று கூட எங்களை ஆராய்ந்து பார்த்து சுற்றி எடுத்து பரிசுத்தமாக்கி கொள்ள கத்தர் உதவி செய்யவே எனக்கு கத்தாவே உண்மை போல எங்களை மாற்ற முடியாது. நம்முடைய அன்பின் ஆளுங்களை உள்ளங்களை நிறைக்க வேணும் கத்தாவே கிருபை தாங்கன்னு காத்துக்கொள்ளும். உடைய மகிமையான நாளுக்கு என்று ஆயத்தப்படுத்தும் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் பிதாவே ஆமென். கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியமும் சமாதானமும் நம்ம அனைவரோடும் சகல பரிசுத்தவான்களோடும் கர்த்தருடைய வருகை மட்டும் கூட இருப்பதாக. ஆமென். ஹல்லேலூயா.
ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. எல்லாருக்கும் சோத்திரம். இந்த தேவநீச நகரிலே பிரதர் தேவதாஸ், தேவநீச நகர் பிரதர் தேவதாஸ் நேற்று இரவு 10:45 மணிக்கு கர்த்தருக்குள் மகிமைக்குள் பிரவேசித்தார்கள். அவருடைய அடக்க ஆராதனை இன்று 3 மணிக்கு, சாயங்காலம் 3 மணிக்கு நம்முடைய கிரேஸ் காலில் வைத்து நடைபெறும். எல்லாரும் வந்து கலந்து கொள்ளும்படி அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம்.